جناب بطريق. بەڕێزان وێرای سڵاوی گەرم و گۆڕ لە خزمەت هەموو لایەکتان بە شانازیوە لەلایەن دیا کورد ئەو ئەرکەم پێسپێردراوە کە ئەوڕۆ کۆنفرانسی کوردانی دیاسپۆرا لێرە بکەمەوە. زۆر بە گەرمی لەلایەن دیا کورد هەموو لایەکتان بەخێرهاتن دەکەم. بەڕێزان نەتەوەی کورد خاوەنی مێژوویەکی دیێرینە و بە درێژایی ئەو مێژووە لەسەر خاکی کوردستان ژیاوە. هاوکات زیاتر لە 100 ساڵە کوردستانەکەمان داگیر کراوە، دابەش کراوە و زوڵم و زەختێکی کەم وێنەی بەسەردا سپێندراوە. هەرچەند هەمومان باش ئاگادارین کە بە درێژایی ئەو مێژووە نەتەوەکەمان داکۆچی لە خاک و خەڵکەکەی کردووە و بەخۆشیوە بەسەربڵیندیوە خۆی پاراستووە. بەڵام نەتەوەکەمان پێویستی بەوە زیاترە کە لە ئێستادا دەکرێت. لە هەمووی گرنگتر هەنگاو هەڵێنانەوەیە بۆ یەکڕێزی نێوماڵی کورد، هەروەها داڕشتنی پلان و بەرنامەی هاوبەشە بۆ داهاتووی کوردستان. ئێمە هەموو فاکتۆرەکانی نەتەوەبوونمان هەیە، بەڵام فکری نەتەوەییمان زۆر پرشوبڵاوە. بەداخەوە نەبووینەتە میلەتێکی یەکگرتوو کە بەرژەوەندی خۆمان بپارێزین و هیندە نەبینە داردەستی داگیرکێرانی وڵاتەکەمان. کورد پێویستی بە چەترێکی نەتەوەیی هەیە کە بەرژەوەندی کورد و کوردستان بپارێزێ و نەچێتە ژێر باڵی حیزبێکی تایبەت. ئێمە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە لۆبیگەری و مەسەلەی ڕەوای کورد و کوردستان هەیە. زۆر پێویستە بتوانین بە کاری لۆبیگەری و بەرژەوەندی کورد لە هەموو وڵاتەکان کار بکەین. ئەو هەموو گەنجە کچ و کوڕە کوردە لە دیاسپۆرا کە خۆیان پێگەیاندووە باشترین سەرمایەن بۆ وڵاتەکەم. پێویستە لە ژێر چەترێکی نەتەوەیی ئۆرگانیزە بکرێن و پەروەردە بکرێن بۆ لۆبیگەری کورد و کوردستان. لۆبیکردن یەک شێوە نییە، بەڵکو لە زۆر ڕێگاوە ئەو هەنگاوە دەتواندرێت کاری لەسەر بکرێت. بۆ نمونە کاری سیاسی، کاری کولتوری، کاری ئابووری و دیپلۆماسی. بە هیوای دواڕۆژ و ئاسۆیەکی ڕوون بۆ وڵاتەکەمان و نەتەوەکەمان بۆ کوردستانێکی سەربەخۆ. زۆر سپاس. ئێستا بۆ ڕێزگرتن لە سرودی نەتەوەکەمان هەمومان هەڵدەستینە سەر پێ. پاش سرودی ئێرەقی دەقەیەک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی ڕێگای ئازادی کوردستان.
Gelek spas. اولا هنجا خودش بخوشی قاتل. از هیدارم من براحتی گهشتم استقامی و از هر دخوازم ام کارم وها بجيبه. ناوی من وجین على جبکه و از این روزبور پروگرام پیشکش بکن و بواردم. بری کو ام دست به پروگرام دکت از هم اینفورماسیونی که مهم بجیبه از این. وقتی زمان از لیدارم وقتش دوستیابی پروگرام استاندی دستیابی و در اون پروگرامی اکو دستیابی خواستم شامل کنم دوستیاب پیشین پروگرام تدهی موادشم جخیم دیوی دستور تدهی و چالاتیم گرین ازیا کردشی منطقه تدهیم و شخص دیوی زیاد کرده چه کردیه چه نکردیه منطقه تدهیم مختلف. از دخوازم هم اینفورماسیون ترافیک بجیبیم. ساعت 7 به پروگرام زلال کوتاه پروگرام خوب داوی بینن و پیشکی همه پبر خارنه که بخون. او حواله کو دوام آلرژی هبه. جکرما خو ورن بامن بیشتر کو آلرژی و هبه. جبوک او کاردن ج حواله منی مفهوم. و از بردوام پروگرام دکن. از بری
پروگرام دوام دکم از دخوازم دو تشتان زلال دکم بوا گشم دو هف ارمانجه دیا کرده هایی و ارمانجه ده کنفرانسی هرینجی ارمانجه پیشین دیالوگه با دیتنا استراتژی و پرسپکتیوی روژین با بحیث کرنا خباتا کردستانی لدیاسپورا و گشت کرنا حزران تاوی دنا جواکا مدهی. ارمانجه به کنفرانسایا دویمی هلگرتنا پنگاوی نو ده قادان نتاوی لپروسیا یاسایی هم بری نهقیان کو ده پیمان لوزانه لگل کردستان قضیه کرن. و دوباره هر دو ارمانجی سرکین یه کنگره از دخوازم وان سروک دیا کرده عدنان آقا جان بکن. سلام رئیس دارم. بشترین هجا نظرن کنه هاد به سال آماده نه نظرن کنه سر سوشال مدیا فیسبوک و توییتر و جوینه دمشین آن دشوپینن و هن همه بخیر و خوشی آدی کنفرانس کردن دیاسپورا کنفرانس جویش بدو کو 50 سالان زیرتر خدمتا گلی کرد کریه. جبر سدمن سیاسی جواکی و آبوری گلی کرد به درجه های دیروکا خدا گلک جاران جی وارن فقطی آینه کوچی دورن جواز کرنه و درن جواز جهانه و سر رای همو کیماسی انجی گله ما بوی خود جواکی که چالاک و دیار لگله گلاتان دا به همو وارنجیان دا و رخصتن کریه و پاتیه دیتن و خونشان داره. رولا دیاسپورا گله گرینگه و هر بچه گرینگوشی دبه. نمونه به دیجیانه دا گله که. چال دیاسپورا بیانیم که. چال دیاسپورا جویان بکن. Ermeniyan, Yunaniyan, gene kendim dikin. Evvela hizmeti mazın jibu geri ulaşa fakir. O diaspora cühiyan, neki diaspora jibu xad devletek alak. Beli, me devletek serbuxanine, lema mecalim berfre hene, me cemavar heye. Nezdeki 4 milyon Kurd li diaspora dijin. مزدانا و بسپور هنه جهمیه زیادتر بهشتر و مزنتر من انسان خودش هنه و کجا دیاسپورا که بهشت و مشتمانی آوا بکن و پیش دارد. از خواستم بشانازی بیشم که کمیته برای یا کنفدراسیون کردن دیاسپورا باش کنگره خدا هماهنگی به هم پانیشانده و کارن هجا کرن. لسر همو کلیارن هو و نمروانه کو دو کردستان رو داینه. چه به طرف دایر کران ببه و چه به طرف نوکر وان ببه همو آن نزدمان و بدنگک بلن و برای دنیا و کلیه آشکرا کلیه و هر واسطه هم شانازی به کلیار و خبار و حول باش خواهد نکرد دیکن او به شانازی داغش دکن. از نه حضور زیر داخویانی بیان سرخوشی، بیان شانازیان، بیان پیرانیان چیزی زیر بو بس بکن. کسی که بخوازن دمال پر دیا کردی کارو میزه بکن آنجی توییتر و چی بیشتر فیسبوک ها دیا کردی بیشتر. ویز دارم بینگه ها خباتا به همکاری و همکاری دیا کرده هزار نتوایی ویز گرفتن اراده کردن دیاسپورا و پیشگیری معافی چاره نمیسو بگیری کرد به همون دوره کردستانه. دستپیکا خباتا خدا ما 4 کمیسیون مزون دامزراندن و دبن 4 وان کمیسیونان دا
گروه جیاواز هاتنه آبا کردن و کمیسیون اکادمیسیان و لیکولین در حق خبات دیاسپورا، کمیسیون اساس سالیا پیمان روزانه، کمیسیون ماف مروان و تاوان دیجمروواتی دو کردستانه، کمیسیون بهستگیرنا ناشنامه نتوی و پاراشتن و پرورده ازمانی کرد. گلک داخل و پیشنهادن کو دیاسپورا یک پاره یک کشتی بیت دمادراندن. جوبه‌جی آوینا 2024 نشیانک جبو کنفدراسیونا رواندا کردستانی جبو انجمن هماهنگی شد. مداخل کنفرانس کمبش کرد. کنفرانس جالیوان هر سری قسمت و بیت دارستن. ده حتی 15 اکادمیسیان دستور uzanı kurji beşar bugün dugur renişandana bağlı konferansta Galiban her seri kısmından hal bilen ku em rehisindeki hevbeş, hevkar, behir ve kuvvet damezrini. Muhabir hen aliyen peyvandidar ev peşiyarına peşiyar. Bu İro Diyakur peyvistüdü ku konferansa kilere dar bakar. Diyakur alternatif rikber o rikberi çi rehisından yine. Berabaji Diyakur jibu peygeheşna armancın xwa deriye hevkari bu hemu aliyan vekiriye. Yekiti o yekreziya gele kur yek ji armancın sereki yek Diyakur dene. Melezde hemu partiyen siyasiyen Kurdistan'ı heye. Partiyen siyasi dikarin ji gelek mecalin diaspora su duvar bigirin. Deve em hemi divan varanda alikar u piştvaniye partiyen siyasiyen Kurdistan'ı ki. Emzera spasiye xayın taybet peşkeş Seruki Partiye ve ona Parizli Kurdistan'ı Cenab-ı Mustafa Özçelik Seruki Partiye Maf Azadiyan Haftar Cenab-ı Düzgün Kaplan o Seruki Kurd Kav Vakfa Çandu Lekulinin Kurd Pariz'de Mehmet Şemal Bayar dikin ku liser evajuya Evajuya dadgeriya Teyman Aruzane ve peyam çapemeniye işgiriya xwa nişandan o ligelde evajuya bu. Bezdaran diaspora ke netevi herceyi jiket u rexistinin ku divi varide disporun ve di ezmunun z diaspora jiyan xwa idame didin pekore. Me peyviste bir diaspora ke heye ku rezil nirxin netevi bigire alikariya hemu Kurdin cihanı jibu kuvvet arman judane. Dibin bandura çi partiyen siyasi, çi peşin Kurdistan'ı, bu çi şahsiyetten nebe. Diyakur de peşenge federasyon o navendin Kurdistan'ı ile olakin cihaz edamazanın, hati edamazanın. O biriyavan nunersiyan beşeki diyar ya Kurdin diaspora dike. Diyakur giredai nirxeneteviye operasyona sebukaya aburi siyasi oriyasistini dahazı vecihe bavariya Kurdistaniyan o tusi kurla. Diyakur dixavadu peyvandiyan xada reziş irada o serveriya Kurdi diaspora digire. Ezi ebu ki gerek bigirin tutanın irada o serveriya Kurdi diaspora tukara diaspora ke diye mukabine o amade biken. Daya gutna fazla işaret bir şekilde biken rezdaran. Bin hemen bir zaman divan demin daviye da partiye nicateresin tir bin navaru ke nezdalal liser çaraseriya püskeriga kur esmini kaşan kirine. Erdoğan ve peyami xwa piştvaniya ve dahaze kir bedengiya bürokrasi u sivil uya leşkeri le hen aliyan ve destek ave bivaji şuru vekirin. Beşik, gerek ali luguri bendevaliyin xwa wateyn de bivaji dinirxinin. Eger naveviji pedajula. Gutine Bahçeli yani hervasa devlet Türk birçekirin o juhulera kirina PKK'ye. Bahçeli o yendin divizyon üskile kafa bir siyaset ifade bikin leçi garantiya veji naedayi. Derhak naskirina mafiyete ve yengeli kur şu peşniyarcı ninin. Eğer daha sebep üskile kur
gelê Kurd li aştiyane li Bakurê Kurdistanê bê çareserkirin, divê hebûna Kurdan di anayasa û yasayê wan de bêne naskirin, çi ferq û cidahan navbeyna mafê Kurd û Tirkan de nemînin. Pêwîst e pirsa Kurd û pirsa PKK ji hevbê de cuda kirin. Ta ku dewleta Tirk hemû nûnerên siyasî û civakiyên Kurdên muhatap negire û ev pêvajiye din çavdêriya desthilatdariyekê û civaka navnetewî temsîl dike, neyê meşandin çareserî asan nabe, xapandin e. Levhatinek li Bakurê Kurdistanê divê bi çi şêwan ji zarer negehîne beşên yên Kurdistanê an destkeftên gelê Kurd û beşên Kurdistanê. Pêzdaran, di dawiya ku tarafa ez dixwazim dîsan tekez bikim ku diya Kurd alternatîva çi partî û aliyên siyasî nîne. Lawma jî em divê konferansê de carek din bang li hemû hêzên siyasî, sivîl û demokratîk dike ku piştgiriya xwe bikin ya diyasporeke xwe bikin bi hêz. Piştgiriya diya Kurdê bikin. Dem hatiye ku em Kurd xwe amadeyî kongreke Kurdistanê ya cîhanî bikin. Gavê pêşdarçû di pêşiya me ne. Bi navê Konfederasyona Kurdên Diyasporan, silav û rêv, spas. Spas ji bo serokê diya Kurdê Arman Agacan. Hevalan hêja bîstek berê min ji wan qal kiribû di destê we gişa di programek heye bidarin. û min got ez ê bi Kurdî ji wan vê programa îro piçkî zelal bikim. û weke we gişa dît me programa xwe dest pê kir serokê diya Kurdê axivî û piştî vê ya hûn karin bibînin ku axaftina mêvanan heye tê de em ê çenkî bisekinin wê noxta em ê piştre em ê dîsa berdewam bikin ama ez dixwazim ku hûn zanibin îro sê hev panêlê me heye û di nav va panêlan jî bên vedan du heftê de heye û wexta ku hûn çûn bên vedana em dixwazin karin bi qederê 5 deqa wan berê dest pê dikin hûn vegerin li xalê ji bo ku em karibin wexta xwe bi awayekî xweş bikarbînin bo programê. û piştî panelan jî îmkanê we heye hûn pirsan bidin û bersîva bistînin ji mêvanên me yê panelê. û saet heftan konferans bi dawî tê. Lê heft û nîva em ê pevlixwarinê bixwin û îmkanê we heye hûn diyalogê berdewam bikin û saet 10 dawiya rojê ye. Panela me pêşiyê saet 1:30 dest pê dike û ew ê li ser peymana Lozanê rûveşiyeke navnetewîyî li hember netewa Kurd, doza hiqûqî ya diya Kurdê li hember dewleta Tirk ew ê bê peywandin û münaqeşe kirin. û li wê derê 4 mêvanê me heye. Em ê piştre banwan jî kin û moderatorê me jî Kurdibaxsî jî li vir e, em ê banwî jî bîstek dinê. Lê berê wê weku min ji we re berê qebkiribû axaftina mêvanan heye. Em ê bankin yek ji van mêvanên xwe, yek bûn Alp ew ê axaftinê bikin weku min fêm kiriye. Yek bûn Alp مرحبا، ناوێ من یەکبوون ئەڵبە، ئەس di nav partiya çep de cî digirim, dirêvê biriya wê de û berpirsê karê derve me. Bi rastî min çi axaft min amade nekiribû, lê ez dixwazim firset bigirim ku ez gelek kêfxweş im ku ez îro li vir im û beşdarbûnekî gelekî mezin e
نهما لسويد لولاتين أوروبا جي وأسركفتني جديا كردكم وسلاجو حمكارتكم جالكي سباس. Gelek spas ji yekbûn alt here ji Partiya Çep. Evan namê berdewam bikin programa xwe. Programa me bi panelekê dest pêkê. Em ê ana mêvanê xwe bo panel em ê wan kin bo sahnê. Ji kerema xwe re hûn dikarbin werin ser sahnê. Kameran ser Ha bibûre rast e. Bibûre hewalo. Min noxta gidin jî heye di programa me de. Bîranîna zimanas û kurologa Fransî Joyce Blow noxta pirî mihîm min kameran ji kîkan ew ê were ji me re biaxil derê panelê kerem li ser sahnê. خوشکو براین عزیز برای 43 ساله که از هاتم پاریس یکمین انسان یک جه اکومناس کرد جویس بلاو قد باور نکر که روژه که ازی بحثم برناوی بکم هر حال افتخاره که سرفرازیه که سرمزنایه که زور سپاسیات دیا کردکم که bir leber که این جویس نهاتیه غشارتن ششه مهه امیوید پاریسه بشیم ده مهه بیرانی ناوی رستوتیا کردیه لی گلکی براستی اجدرکی کرده سپاسیا دیا کرده دکم که اف کنگره، اف کنفرانس، اف جبین ده حضور و جامعه دا دیاری جویس بلاو کرد. جویس بلاو جنه که یهودی بو به ولات و به دولت بو لمصری هات دنیا خلقا مصری بو ده 92 سالیا خود چو رحمه خودی جویس لأوروبا دهات ماسکرن دوینا زمان و مدنیت و جیواکا کردی سال 18 آذار 1902 به اسکندریه راستی اسکندریه بود به القاهره چه بود اسکندریه مزون بود ده پنجی و سیا ده هات فرانسا جبرکو هات قوراند مصر یهودی قوراند لفرانسا پشگریا شورش الجزائر کرد هات کردن سال که زندان دما جنسیت فرانسی پراتونه بو ناسیونالیته و نتویا فرانسی پراتونه چو بلژیکا لونیورسیته بلژیکای یا آزاد خواندرا خوش سوسیولوژی تر کرد لبری کو دست پی بکه اوانا گروبک شورش گرد گروبک ایدالیست به هنری کرویل که دستگیری وی بود بلیاردان که هر یک جوان لسر ملت کی بندست ملت به دولت ببین uzman ببین سرکفتی به شاوی کردی درکت فری کردی بود پشتو عفیاوی درکت و گریا فرانسا کامران بدرخان رحلتی ناسکر و دریا کامران بدرخان را بو یکمین ماموستا زمان و جوات و ادبیات کردی لی اینال کوی چاپمنی خانم جویس گلکن جویس پرنسیبا آنینا گنجن کرد خواندوانین کرد جو کردستان به شیوهی که بدزید ریا وزارت کاروبار دربه فرانسا 4 حبوس به دست خستن اولا چو فروانتر جیبون باور دکن به وی شیوهی اینها گاوک دن مخشکک مدید او برسیارا استیا کردی هاتیو دریوان پنسید کس تقریبا هاتن خواندن دنابانده برادر منی سرکفتی هنم سرکفتنا گشاد خواست جویس کردستانی بود سورانی زانی قربانجی زانی دملی فام دکر زازاکی دو سوز بو حیا آخر جیانا خو حیا سالی چون روزانه دهات انستیتویا کردی و لسر جیوات و زمان و ادبیات کرد و کردستانی تخبیتی هیویین مکر بو هیوی خواه ایشن مکر بو ایش خواه ترسین ما ترسی وی بو امیدا مجو امیدا وی بو جویس پر که خوش بو که کردستانا باشور بسر کفت اگر بسر کفتی جویس امید دکر که زمان کرماجی بکاربن لترکیه لونیورسیته لمکتبه دارستانا ناف گند واجارا
دارستانی کردستان ترکیه دا آبا کرده بی خوندن کرن مخابن او دست نکت هیبدار و بیده دا بکرتایی باسا چند چاپمنیه وی بکم سالا چاپمنیه اول سالا 1963 دا پرسا کردی دی دیروکه اونرینک سوسیولوژیک دا 1963 جارا او چاپ کرد 64 دا مثلا کردی دانستندن نامنتوی دا آرتیکل خانه بیسان 65 دا سه تکست فولکلوریک چاپ کرد هر وها از بدورم حیا ندو یکی ده شعر کردی کتابا دیوان شعر کردی چاپ کرد چاپ منیا نوتو 50 ده لسر توما بوابو او بقا کردناسه که مزن بود هوا کرد 2012 ده کتابه که مزن سر ادبیاتا کردی و بحثا چاپ منیوی پر ده سر زمان کردی کرماجی بشا کرماجی ده هبو کرد هیوی دارم که ده پانتیونا کرد و کردستان ده ملت کرده او جیه که مزنه ملی ای خدا باور ده بیجن بهشت ای عزمان باور ده بیجن نافکی ده لیده کن جیه جویس لکیره که کامران بدر خان بی لکیره که اردی خانه جلیل بی لکیره که جگر خویم بی هیوی دارم لبن سیاه قاضی و ملا مصطفى شهید و نمرو شیخ سعید پیرانو هر کسی که ناویان نهانای بیرام نکارم دور بکم لبهشتا کردابی گلک سپاس جبو بیرانی ناجویس گلک سپاس جبو دیا کرد کو ایرو اف کنگره دیاری خاطره جویس کر زور سپاس gelek spas şeter verez kamran jikikan bo birani na zamanas kurdonoga Fransi Joyce Law. طبعا ما برنامج خبر دوام بكن و أخافتنك ميوانك ميدي هي ما أبين إنجير وانك سرسحني أبين إنجير parlamenter أوروبا يبو بارتيا سوسيال ديمقراطية السويدي أبين البرانا باشه تمام ويشاري برنامج بردوام دکم در باز بین پانله. پانله ما یکیمین پیمان لوزان رورشی که نام نتوی لهمبر نتوا کرد دوزه حقوقی لدیا کرد لهمبر دولتا ترک. اول سروی به پیوندن و وقت من بر جوار قبل چهار میوان من هیه و مدراتوری و اوی درست که کردو بخشی به کرم که میکروفون بر هیه. سپاس که کامران بوی او بکنه تجربه فرانسی ما بین ما خاصی پاکستان هم جویش برای مالا نیرو خارجی راستی جی انسانی که زار گروه بار خواهان ممکن بشتوی خبردانت مرو پروگرام مشاندی در حتی راستی حواله هیجان از آنها هم هنر کیجی وقت سویدیا بکن گازی میوانه که هر میوانه کات من دست دوباره یعنی کنفرانس ما باش دست میوانه می عولی ردوان داد میشه پارزه ده خیر آتی کردستانی راه تو راه خاطیه میوانه می دوجی بیلال گرگش ناواست تو کن یعنی هم ما له البته چیزی که خیر آتی میوانه که می محمد تعالی وردیش آلمانیا حتی براتیه یک مسئول دیار کرده وكان كشيار وزوجي فارزة كجهات هم جهولي راتي هم جهاد راتي باور قالك فراتي قالك كيف ما هات نبي لقوا زارو بقول ما تقول تنزع 2007 هم شلون عليه صوران تكون زيبت ميبت مجموعة فيدات كده ما باشته بس سوي باجار كي بشوف وده كورسنا مرسلين هنا حوالي وشنا عتنا يعني ما تقول كأبسوي شيء فلانية كي بسري يعني نهاد فيهم رد كتير قبل دوزان یک جماعة عندها تبيه ماشتا راستي أو هر دو قلت جيانا متف سري در باز يعني 2007 اشتكي دي بس عليك
يعني ما يعني يا يعني فلاكتها كرداب قاوتي كريه دانا من هر وقلتنا يعني ومقابل من هر دو باجار جيان جمع كل زيارات كيف ويا نوين لقوان هاي كارت شتى فلاكتها بس شو شبيه وشو ما مالا اسمه شريفاني يقول لوزان وهذا اشتغل فلاكتها بس وهي دي شو بله والی هجا انزراس تو راست من درباز برنامه بین آخرخانه نیکتنی تا که اشیاء بزرگ گرد خیراتی و مراجعاتی که کریه جبوی پیمان لوزانه بله لوزع حقیقی دیا کرد بله لهندره دولت ترکی تو بکاری بحث بگو چما چه کلی ناول کاوی چیه و حتی تحت حق تیغ بدنه بله سپاس اشکا خیراتنا میوان هجا بکن وصل فکر خیات کن دنگتن وسری دا خیراتنا میوان کن خیراتنا همی هذا سپاسیا دیا کرده دید که جوین ارگانیزه کریا و با کرد دم ولاد برورانینا باهر شو دم کرده دنگ نایم تمام شما دنگه بدهیم باشه کاشته دنگ تابل هنده بله اف پروسا که کرده تباکسی کردی اساس پروژه دیا کرده بود پشتی اف فکر خواهد پروژه خواهد آنی باید نجی هناك هبلدان و لکولی سرکت صد سالیا لوزن فریوه بعد سترکتوره که شکل سر خود برو چهار کاره به بگین محکمه نو دولتی تایبتی تو گوریاس ترکیه و هر جهان روسه روی نافایی به خلاص کرد کو برو سری ندانه که اداری بکش بویج مسری ندانه سرو کماریا ترکیه که راست و ده مهنک پارامتر دانی یک شو سری ده پیمان و لوزان دماهاتی مذکرن وکه ملاته که کرد نهاتنا تمثیل کردن یعنی تمثیل کردن کرد سیاسی لوزان نبود انتظاری پیمان وکه لوزان اساس پارچه که کومک پیمانه او شر جهان یکمی ولات دولت تکچوی و یه سرکتن هنک پیمان مذکرن کو خریده و دستلاوداری نو پراتیزه بود لوزان جی او پیمان بوکو ولات دولت سرکتر عثمانیه را مذکرین اساس بنگه لوزانه یعنی اره ام لوزانه وکی کو روژه که راش و پیمانه دبینی نبنگه وش خواهد بود چکرین بریوی کنفرانسا پاریس لندره هاتو بی مذکرین و ده دما استخدام بچکه بخصا و پیواجوی جی بکن دما کنفرانسا لندن هاتی دارخستن و ده سر دولت اطلاف آده هنک مثلا روحنی بگون یعنی حکومت انقره ناس کرده بون و وکی جغرافی ترکیه سر خواده دیار کرده بون بس و ده مناقشه او بگو مافو حقوق کمنته و ام کرد بریتانیا ویواری ده گلک توش دارده کی به پروژه ده اساس یامن او دولتی کو بیسده نحقیه مازن کرده هاتی کرن بهتر فرانسه یعنی دما کنفرانس لندن ده هلوستا فرانسا دیار بو پیشگیری حکومت انقره بکن پیشتی ورگر کنفرانسا لندن پیمانه که بشارتی یعنی پی بریتانیا فرانسی و ترکا پیمان انقره مذکرن و ده حدود ترکیه قد دیار کرن یعنی میسوگر بوکو کردستان یه به پارچه که یعنی مبستا باکور کردستانه به پارچه که ترکیه روی پروژه زده نخواستم درج بکنم بو وقتی گور با شرط و مرجع لوزان فکات وده مناقشه بهتر بگو مافه کمنته و یعنی کمنته و کینه و یه چه مافه و هبل ترکیه حکومت انقره بری و سوز دامین اصلا دولت بریتانیا و ایتالیا و فرانسا و مافه کرده وکی کمنته
ناز بکن کردا جی وکی کم نتاو پناسه بکن لبنه دما هفزیتن دست بکرن کو درکت حکومت انقره ویدی ده يعني خوشكره که بو کردا وکی که نتاو قبول نکه بس او غیر مسلمان قبول بودی دیسا تصلاق خواه هر دو آلیا آنی برهب تشتكه وکی تکل هف هاد شکرن اره کرد وکی که نتاو قبول نکرن لهنک حالا ده اجگو او که نتاو ناب حدود ترکیه که هبیجی بگه او حقا اره گرما او ما في بچوکن لرسم مصابي بده ما دام سرير داي ما اساس هلوستو تركيا هم الفيتنا هم جي بريوه ما نظام چونكو تركيا وي دايده دغوت كو اف اسمتونلو لوزانه خود بيجي بكر سامي كونفرنسا لندن بيجي دام هو هديتنا دام مصطفى كمال خوجي دولة ائتلاف بيجي اف برلمانتو انقره حكومه انقره يو كردان ترکا هم بشه ترکا چه مافو حقوق هبه کرداجی همان تشتیه و ام نونره کردستان انرژی چون نونره کردستان یک کردا پارلمانتو انقره جهگرتنه و ام سرنامه واجی داخلی اساس تمام روبه چرچوه بنره گوتنه مصطفی کمال اسماعیلی بکر سامی فرانسالان در وزیر دروی اساس چرچوه که ما في چاره‌نویسی یه نفخاتی کنه یعنی ما في چاره‌نویسی یه نفخاچیه او ملت که نوع دولتی که ده بپاره پاره و به پارچه پیواجو سیاسی یا بریارداینه و وکه چاندی و بکاره خوابین زمان وکه ملت حق خواه نتوی بستینه لبالي بشتي بيمان لوزا وجمهورية ام حميد دوزاني سياستك نو داس فكر اواجي سياسات تنكرنه واسيميلاسيون كل حقوق ناف دولتي مجبي حركات كر طيبتي 1970 دكلاراسيون كيو نتبه يكبوي هيا پیوندین دوستانه نوبینا دولت دادن و ده تشتکه تین زمان اوجی چیه دولتک اگر ما في نونریتیا سیاسی بجدربونا پروسه سیاسی و ما في چاندی و بده ملتکه او ملت هدی نکاره اعتراضا و سنو رو بگه وكي حقوق ناس مرو ترس بفكره ده مرو واتشتا بالعكس بفكره اوجي تبع واتي اگر دولتك ما في بجدربونا بروسيا سياسي نونريتيا سياسي وما في چاندي او شتبه نتوبونه ده اگر نته هنگه تبع واتي يكون ما في چارنوشيه نافا بكناتيا ما في چارنوشيه دربه دبه روا دبه يعني كردان چونکو ما في چارنوشیه نافخواه دست نخستیه حقا هی کو جدا ببینو دولت آخواه آبا بکی بریارک دیجی از دکارم ویج بجم بریارک محکمه ناو دولتی دیوان ناو دولتی هیا بریارا روژاوه صحره ویده ده حقوق ناو دولتی ده اساس سوژه دولتن و رخستنه ناف دولتینا gelek Türk unduzani akademiya ve doktrina çetken bu kod negel mafya çaranışı karneynen çıkara tedbir alıstının o argümanın hukuke dertefen ve de esas bersi bu haya ve bir yarede beceri yani hukukan devleti bu devlet ve rehistine devletinin le mafya çaranışı evet bu o millet naf hudud devlete ki bulati dedişi حق واجی میسو گرده که یعنی والله تک نه دولت جیبه دکاره ما في چارنوزی یک عالی کار بینه دکترین حقوقا ناف دولتی ده جاوسه مثل آنتونیو کاسسه هست او ده بیجه کو اگر ملتک ناف حدود ولاتک ده دولتک ده بیجی او جیان
شورا ببجه جانه ببجه علمه و نخوشی درخه حقه و هی کو جدا ببن اساس بنگه سریلدان آمد افتش بو و مش سروکماریا ترکیه و دعوی کردم اگو دوزانه اف حق کردا یه مافی چرانوسی نخواه آتیه بم بکرن و مافی کردا یه سب دترمیناسیون مافی چرانوسی در و روا بویا کرم خواه تدبیر را بستین کو کرد بی مافی خواه ادی بکاره کار بینه و ابن حقیش نواحد رابه بس ندان او جیت معنا يكو رد كن وما فما دعوة وكرنا بكر ما محكمة إدارية يعني قرار دعوة وكر تجي سروق ماريا تركيا وده محكمة بريارة كانترسان دا بريارة خدا بالي بخصو هل شارخالة سري يدستورا خدا كن وبخصو سروريو تركيا و سيستم يو يونيتار دكه الجملة كده جي دبيجي كو ناف سنورن ترکیه سروری ده چه دمو دزگه نینه مافی کردا یه مافی چرانوسی بنرخینه و سر بریار بده یعنی بریاره که ویرانگی دا یعنی نگو که او اف ماف نینه یعنی کردا ماف نینه نگو تلح بله از خلاص بکم از کرد بیجم که ویده پشتی اف پواجوه نافخوا خلاص بو مساری کمیته مافی مروفا يعني تبع يكوي دام أبدنا بس دعوة ما في شارع نسيت نكر بس كشتي بنش خال ما قلت تركيا بن بيدكين خاله يكم مش خال ما في شارع نسيا خاله ديام بيستو بنش قد خكرنا ديجي فرق جدايتيه يعني ديسكريميناسيون بيستو شش تغلبونا جيانا سياسي يعني مثلا وكي نهو مثلا تقول كردستان باكوري كردستان تدمي أصاي نوتيره بابرن أردمي بسيستم كأورته يعني سقيونتهم عمومي مفتش olağan üstüha نوجي قيوم يعني وما في البجارتني إيش فنبيدكي ككرداس خلاص دكم طيب يوم ما بوما جرينك مادة خلا بيستحبي أوجي ما فين كمنا توا جاندو نارو زمان أو تشت أقول تركيا يعني دولتك أساس نقو بس قدر نكى وما في كمنا توا تبى بيشجريجي بكى يعني مثلا بيتشا بده بيشيو بكى بالعكس تركيا ومالين كردا قدر خدك كونسري وقدر خدك يعني نهلك وكرت چند دفعه پیشبرد بده سیستماتیک اسیمیلاسیون بکتینه نکتی اشتهاد دارن لوده محکمه از وردش بجم مثلا و برندیا کرده دعوا بکن کمیته ما به مروواش من نامه اکشان زانی دوه حقوق مرو دعوه که وکی دوه منفعتك يوم روحه به يعني منفعتك بله کمیته ما به مروواش نتوه کوی بله او پرس میکردن ماش هوانن دیا کرده خواستو او دیا کرد دیاسپورا کرد کنفدراسیون کی داره خستن شدکن عجبات کلنو نریتیا کردا کمیته ما فهم روبای نتیجه یک بوی بکن و واجی نامشان مجلس تجی کروشان خلاص زیر خلاص بکن سپاس يعني استفدت إن شاء الله يعني سباسي جمهور أغاني مافي حقص تشتكي زحمة القيمان النعمتي فعلا كلام كيف أنا كتلوا تجوليا كتيا ملاكا يونايتد نيشنز مافي كتانشي كتلوا التجارة أنا تشتكي حقوقي كليا باش نظام بعد يعني جمع بخاطر أجوا بخاطر يعني شاش كنا زود قلعة كنا ندلا ولي باورم كيلو بيسمع الحقوقي الفرنسي قبل الكل. Sponsor que je vous. كيف هذا خير ولا؟ يعني حتروز متى بينهم كم بس ترمينولوجيا بهتر يعني يا بيني تقريبا تركي على مينه. روسي بيشونو دو سال بارويا دياربكر في ترمينولوجيا حقوق حتروز جهاد ورگران أبيدي كر
بس راستی از جی باش نزانم حتی متعد درد پاشواره بجم جبو بله سپاسم جبو بجدارن اولو هجا و بجارته سپاسیات جبو ایناتی بودایی نامه از خوازم از بحثا ماف نتوای یک عالی حقوق نام نتوایی ده یعنی حق ملت که هیا یک عالی باش دولت که جدا که یا جدا نکه فرانها پشتی میلانیومه یعنی 100 سال و 21 ده یعنی اولی هاتیه چه آسته حقوق نامنتوی هاتیه چه آسته در حق به مسئله ده از خوازم بپس که اولی بودم چونکه یعنی الان گله پروبلماتیکه چونکه ملت منطقه سر دترمیناسیون ادعا ده که اولی که اما دولتی سروریه هم سروری آقا همچی یک گونه خاک آقا پرنسیپ هر چیزی هست در حکومت دنیویده یعنی مرو گرانی چه دمی مرو ده کی جانه او مهمه اولی مهمه یعنی دولت هر دفعه بجد موضوع سروری یک بسیار آقا من مهمتر از اولیه یعنی گریلی میکشه کتاب نابرآورده اولی کشه اما ما به دترمیناسیون یک عالی نبیا بلکه نها هم بجین خریطه ژئوپلیتیک دنیای نها گل گوارتن یعنی نربی حالی نبیا مثلا دولت وقت بنگلادش کوسوو اشتر بجیم سلوونیا بوسنا فلان نبیان اولی نبیان طبعا ما في دترمیناسیون بلکه پیشونو 500 سال 600 سال يعني يكي بولونيالي ستانيستا بجده روبيا جامير قلتيا يا قلتيا والله ملاتنا كريستيان ما في وجهها شفارة بولون دولة يعني ولا أولي كريا بيشتي جون لوك بحث كريا وشوراشا فرنسا يا أمريكا دیسا شورش هنگا پارلمانتول انگلترا واسی آواکر اولی کرده حتی از یک وید از نکرد ما ایشتر لنین در کتی یا ویلسون در کتی هر یکی گورا خوا انا گورا پرنسیپ مارکسیسمه انا گورا پرنسیپ لیبرالیسمه اولی کرد طبعی یعنی از بار که هنزانین باش سپی قاصد اولی نکرد بس گورا پوزیتیف حقوق آنها یا حقوق نابتوی مروف دبی مروف فکر حقوق بیلشوی شده یعنی یونایتد نیشنز و داره دستور بیلشوی شده دستور وقتی دستور اولی ناده یعنی مثال ناده چونکه دستور 46 هات یعنی بیسانده ماده یکی ماده 73 و ماده 76 بحثا مافصل دترمیناسیون که اما هنگا بحث دیگه ما خواهد پشتی لفظا اولی بحثا سروریا دولت داشتی که یعنی بجد به پاراستن یعنی ناچه به مرو دجی دولت مرو عرضه و پارچه که ویدی پارچه که نای قبول کرده ویدی سب قاسی یعنی راستی دستور بیلشوی رتر که ویدی شده بهتر هنگا بحثا سر دترمیناسیون جدید که او باغلام کولونیالیزم و یا مانداتر دولت بجن یعنی از ملات نکارن اداره بهتر به باغلامی در بحثید که بجرا yani başka evlici çelbin bejra paymanı çelkin 66 iki sözleşmeler bejine yani Türkiye paymanın cevik evlilik ve derede payman tenem zekirin bu her du paymana madde yeki bahsa sel determinasyona mulat ki evlilik ki ama ve evlilik yani ve paymanı da no bejetin bağlantını devletin sömürge yan mandatar mulat ne karan idare bakın وكي سوريا اشترى بجم وكي بورما وكي كمبوديا وكي فيتنام يعني نلبي بغلامد اما كرداج على قدر بس بروبلم وش بو كردا ابا يعني الوي داري موف وكي موف الشخصات يا ابيدي كرن ايمان وكي موف الشخصات يا ابيدي كرن بس موف السد ديترميناسيون موف كولكتيف يعني دي موف كولكتيف وكي ملات موف كاربينه سبب خاصه yani evdeki gelik valeye gelik evdi hedişti yani hani perskerek hala ne hadi hal kırı ne hadi yaşa evdi kırı bu derede ta hatta 1907
نتوين يكبوي تشكيلات دوي الوي داري يعني بياننامه که داره خیلی بياننامه ده پشتین حقیقتا گلک بالکش در حق سلط دترمیناسیون ملت داده اویدید که نوع بياننامه پرنسیب تکلین دوستانه نابرا دولت داده بياننامه در حق وی قاصده وی داره پرنسیب پنجه بهترش بو مافه چارنوسی سلط دترمیناسیون ولی گلک دتایلی حتی اویدی کرن از خوازم چی بحث هایی بکن یعنی بشکل از صبر آوات خوازم سب قاصد چونکه یعنی نزدیک بهتر کرده علاقه داره که که یعنی بجتن سریدا بجتن مافه بله نزدیک نشه سریدا بجتن مافه سلط دترمیناسیون حق همین ملت همین گلانه نه یتنی ملتین yani çi bejne kolonyal yani malatin mandatar netine mafê waya dudu bejitin hingo malatek sel determin yani mafê waya çaranûsiyê karbînê dikare yek yani dikare pêşkê şwara dewlet ke ava bike serê xwe cê xwe de dewlet ke ava bike yan jî dikare dewletek dîre yekîtiya xwe ava bike yani mesela wek Kurdên Sûriye أوليبا والكردين تركيا بقريتد يعني الكردين تركيا تبي دولة كده يعني تقارن يكتيكل الجيران خارج جواب سي يانجي بجتن بكيف هو تشي سياسات تركيش خارج بخوزت خارج خارج أبي شكل يمكن شارش هر دولة ترى وظيفة دانتن يعني دولة الدنيا حميرة بجتن أجر ملاذك جبو ما في خوي شارنوسية تكوشين بكي او دولت سرور نکاردن دیجیتیای بکردن و کی حتی تو بیش دولت ترکیه اگر ملت کرد موقعی چهارنوسی بخواد نکاری دیجیتیای بی پنج بجتن جبلی و دولت سرور دولت دیجیتیای دنیای اگر ملت قایب موقع ها بکردن مجبوریت هنج آلی کاریایی بکنی هنج دسته که بینه آلی کاری بینه شش اما تشک بالکش بجستن جبو سروریا دولتا و پاراستنا خاک و فلان اولی تشک انترسان بجستن یا بجستن اگر دولتك خب بخشی سر دترمیناسیون ملت که قریبت او نابرا او ملت اداره دکتن چه فرقانی یعنی نه ارقی نه اشتر رنگ یان باوری یان اولی یان جی اتنیک اگر چه فرقانی نابرا دا نکتن نابد تو دولتای پارچه بکی یان تو سروریای تو هلوشینی یعنی هنگام مروفت کت یعنی حج کن دجی کردات خواهید ملت کرد خواهید بس نه یعنی حقوق ده پرنسیب کل ہے جرنا مروف واجی مروف متن بخوینه نتیجه پر مهم جدا کرد yani mesela Arabit bejne mefhumu muhalifinden yani hangi tuşki televizyon tu bukun aslında şeride tefekkür tu bejqay dizi mana ama tu televizyon tu bukuni evdil be aslında netice boş taralar evet yani latinit bejin et contrario Arabit bejin mefhumu muhalifinden ama tefekkür devlette Türkiye نخواه بخشی اولیه کریه خواه بخشی سلط دترمیناسیون ملت خواه کریه چونکه ترکیه نتنه دولت ملت ترک دیجی باشقا ملاجی هنه کرد هنه لاس هنه باشقا ملاجی هنه دو دولت ترک اشکره فرخانیت که اولیت که سبب قاسه او پرنسیبا پنجت بیجتن هگر تو فرخانیت بکی و اگر تو خانه بخشی اولیه بکی سلط دترمیناسیون ملت سروریات نه لایق و قاسیه برا حقوق نابنتوایی به پاراستن سبب قاسیه بسیم دولت ترکیه نال به قاسیه به اولیده يعني طبي الاويدي ده افضل هذا حتى المثال اللي لازم اويدي بس يعني طبي الدكتورين ده اويدي كان يوم بجد يا اشتغل شد بجارنا الدوله تشتن عارضه بكم تشتن سخط بكم اويدي فلان يعني ناس شبه قصير كي تدوسيا اويدي بفلان سبب قصير مثلا الدكتورين ده بجد اگر دولت
نحكي الملات يجي بكتن دبي أو نحكي دجي ملاتي بكرن دبي يك قصدي بتن يعني قصدي إنجليزي بيجن intentionally يعني داخل بكتن تدو دبي سيستماتيك بتن وسي دبي أبدي بتن يعني جبي شكلي بيجن جوار بقصير سيد بيجن دبي إمكانك چارەسەری هەندێک نامێنێتن حتا تو وا پرۆبلەمێ خۆڵ هەگەر ئیمکانێتە نامێنێتن تو دکاری هەری مراجعات سەلف دەتەرمیناسیۆنا یعنی توش بۆ خۆت تو دەولەت کە بخوازی یان ئەوێتی کە بخوازی ئیدارە کە بخوازی نها بهتر ئەو ئارگومانێ مەیەن مراجعاتکردنا مەیا ئینسان حقوقları Komitesi'ye Birleşmiş Milletler'e بهتر مثلا ئارگومانێ دانێ یعنی مەگوتکە دولة تركيا الفرقانية تجي كوردات تكرن هم سيستماتيكا وهم درك ديف درجة وهم جي يعني قصدا ودكي سبب قصي دولة تركيا نلاقي مروف سرورية بقارجة يان يكرزيا آخر بقارجة يعني وقت ما خلاص بخير تمام يعني والله مجالك نص قانون انا حفظناوي بولغاري كردي وبلا هبه عشقاوي وما ميل قال لك قال لك باش كده وقت بكره يعني صار انا يعني اب برانسيبو هزار نحصلو حقيقي بلا قبول في برنامج سال جديد باز را هنگا پاکستان روجاوات به یه بنگلادش یعنی هنگا گفتنه پاکستان روجاوات گفتنه بدر نام کردن بنگلادش مثلا سال که پیشتی به کمیسیون که بیلاش می‌رده چون یعنی بدر اشکره گفت یعنی گفت تشتن اویدی کتن حکومت پاکستان تجی بنگلادش تکتن مناطقه حقیقتا تشتك سيستماتيكا وخاصتها وديف درجة أو نحن كتن سبب قصة أودي ناكتن نما ما في ويا تو أودي أبو باريزي دولة أبو باريزي بيشتي حتى بيشانو چانسال که 2008 أب قصوا دانشما görüşür بجتن yargıçın قصوا دانشما görüşü تجي حكومة يوغوسلافيا عين تشبوتن عين أودي بوتن بله سپاسیت هستم تو گلک صاحبی Segme me tu zaman tera prefaa te vekili nusın. جا مگو جا از تو بگه امستو یک سال جارکته بمشن امی ورن 2024 و ایرو شر اسرائیل و فلسطین هی عجب ابشته و پیمان لوزان و فلان بحث کنه بالا نقشا روجلات ناوین تبی گوارتن آنجا چوب فرمان و تو کاری گوتنی حوالی دیجی کومنتر ابی سپاس جو بپرسه که کردو بریوی از خواستم سپاسیا وان هر دو پارێزەرا بکەم بە کوڕی کوردستانê کە کردوان و کە کیشیان ڕاستی وەختا کو me ji wan re ew teklîf bir negotina û bê îmkanên biçûk bê alîkariyek aborî fezekariyek kirin bi hefta serê xwe êşandin û dava vekirin dijmin wek baxçelî û berpirsiyarên dewletê wan wek نشان وقت دشمن نشان دان قلتن تشابولجينا ونابي خراب جوان صوت البش نفس بوبوليشن الكي للمقابل فوق صال سر بيمانا لوزان درواز بو رخصنك دياسبورا رابو دعوة بسابكر عجيب دبينن حقوق ناس كردان چما دیروگا کوارا ترکیه دا دیجی بی پیمانی رانه برو نگوتن پیمانا لوزانی گره ولتو نکرن. تشتك انترسانتا براستی. لیبو قسمت ما ایویدکن بپشکتیا همو کردان به دعوی ببن سری و اتخاذم سپاسیا خو
جبو كبلازي بكم كبلال بسر نابي ديا كردي جبركو يك بيوس بوكو حمولاتية تركيا با ما نجرا بيشنياري يعني سي روج كود وقت بدن وكثر قد از آمالما بايا تصال نكار هذا باكوري كردستان عزي بدروية معكم وأتغازم سباسيا كاك على دين دريكي بكم براسي بري بينج صار بري بيمانا لوزانة ببسط صالي ده جارا قريان قد كاك مهمتواري حقوقي لا قريك انديش تركيا ديجي انجليز وفرنسا دولتي بيماني تاكرنا تشتغل فقيرو لا حقوق ناسا من بر آني داوية باليكاريا حد باريزا دعوة بكو دعوة نهال جم وأنا كوميتا ما في مروبا هيجدا اندام كوميتا ما في مروبا أنا لما بيشي جرك أن هبيتن جلوان تبكن ودوكومنت وأرجومنت نو ريكو بيك بدعوة سهلا بكن كو أن نتيجة باش والي نعمل تغيير بستين نها سربرساتا ككردو أظن وقت كيما بلي شرعي آنو نابنا إسرائيل وجروبين تيروريست قريداين إيران حماس وحزب الله وبشرعي نابنا إيران وإسرائيل كاره نخشى رجلاتا نابين بواري دولة المتينجا كار تركيا وإيران قالك ترسيوان هنا كرد ترسيوانين كرد زانين كو كاره إمكانا قال خبينا مصاب بينا براسي از گلک خوش کو پارتین کردین سیاسی گروبین دیاسپورای دیجی اسرائیل دیجی دجمناتیا جوهیا انتیزمیتیزموس کسی او نکرن وقت سالین حیشته دشار نابینا اسرائیل و شر لبنان و نابینا فلسطینی دا هرتم دیروکی دا گلک جرام جم فلسطینی جیگتنه کسی بیانی وصانه دانا گلک باشه جبركو افشار دست بکریه ترکیه تدبیر دخوازن سرو کماری ایران دبیجه کردستان کار به سر بخواه به بلوچستان و گلک کسین ملتین دن ایرانی ترسوان پرچگونه دولت وانه جبوه این تدبیر دستینن او پیشنهادی آنزی پیواجوی کل ترکیه نهاتی بحث کرد فشکزی اوه اشکرا دبیجن دبین اسرائیل اوه آها ترکیه قاربا بکه چاو بردای مزوپوتامیایی تئوری اکوسانی نبراستی از گله که خوشم از ایسال به هیئت اکلا سروکی دیا کردی که عدنان آراجانزی به مرا و چون اسرائیل مسردانا کردین جوری کرد و مکزانن لإسرائيل تقريبا 400,000 كرد تجي كرداتيا خوخوني دارين ما كسر سياسة مالار مليتن ما كردا زيارة كرن براستي قالك سمباتيك لكردا دنيرن وتدجناتيا موانزي بروبلمك موجودية ديرو كده نويا از بقول قالك او دنيرن دميجن كرد قالك آماده بن جبو برجوان ديالو ابشر باواكي بروسيس سبيكريه وقتا كوهرتنا كوبا لفوجلاتي كردستاني كاره زو بيشكبا حساب لسر تركيا حساب روجاوا سر روجاوا كردستاني بك بي كرد ناخذ ستاتيك من زو بفروشن انز تسليمي رجيما بعث بكن وكزان جبوي حاجات ديگرن لي جبو ما بيواجهك بوزيتيفه غير كرد آماده بن و دیاسپورازی کو خورد بکه و ریخستن بکه کارا رولک گلک پوزیتیو دوی پروسیده داد نیست. باز. از تو سر کچک کنه استفاده. اسرائیل کردستان کارت نشیدم نیست. او حتی شامی ولی همیشه میشه کیجا قیاره. اون دوست عقلیان جام. داری نما. شد بچه. تو دویری جوابی بدی. يعني هم بأواكي جيراني هبن از نظام از باور معكم اخو اسرائيل شعب يقول بردابة اخا عربة وانا او بك
لي يعني نابل عملها لبنان وسوريا زي هبا عراق زي هبا دوسانية جوية وكرداهية في أم جيرانها. سباس مرة تابا كذا سباس كيف بلا لابراتو قرأت تدي خرابي تعميل نعمل كيف تقدر لابرا راسك شو رسمي نعمل ما دوسان اليوم قرأت تبعي مع تبيه لابراتو هي جينا وخافوا هنا كيف بلا لابراتو قرأت تدي خرابي سباس كردو كيف تقدر از پیشی بگم از میکروفون قط هزار شو؟ بگم میکروفون قط هزار وأي الميكروفون فتح إنجليزي حط الميكروفون گرک خیر است نوستر سراسر شما شما دراستی جی از میکروفون قط هزار یعنی از کلی پنج سالی از اروپا ما از خواب کلی که یعنی دروبی دکم لأز أو ناك من أتخازم هيا جار من هيا از بوی کردستان خبر بکن لی پاش کلیسا هر پیش کلیسا جبوی جی از خوازم و همان سپاس بکن منحاطن بر راستی وقت بر رو بنی تبونی از بونی من همو گلک دقت بدون السال و هيجانك مزن هيا أو مكي پاش تگه يدليا أو مراجعات ما از گلکی اوکم پیشی مرگو بلکی جی ترک مقاوم زنان من چاواتوندی سرکردان تین سرکردان مگو او بکنه او مرنجده بکن یا جی سرمدا به ل سرمدا زلن نهاتن تشتی که کشار باز کرد کوبیناسیون منو پارزر من از گلک سربردن ده پارزر من هنه راستی قهرمان کردان اول یعنی قهرمان کردان چاوه حسابه که ترکیه بسر برندی اوا دعوا بکرن پروسس پاشت سکنن ام زیده خویا ناکن لی او روزانه خویا دکن و یعنی او قهرمان منه و لی من هر روز هر تلفن دکن سگو دکن تشتیک بو پروسس گلک پاشت چو و ترکاجی یعنی مالوان از نوشم آبابه لیوی داوری از نوشم آبابه و زیده سرمده نهاتن و تن پروسس همه به حقوقی ممکن دو اوانجی یعنی او اوانی که درکتن رسمی ویلاجی ایزاه دکن یعنی ایزاه وان چوه به او سولی کن خوازن بلاوی کن خوازن ام کاربینن مالسف دوی ام بلاو جبور ممزنه ام نکانن ام دولت دولترن حالا ما هیا ولات ما شنوری هیا زمانی که ما هیا و زمانی ما دیاتونه جبویی ام نکانن ام داوی و مزمکن یعنی ام نکانن منو اشار مگره که سبب هیوی از خاط گره او پاشم نهاجی شکل اشاره بحث کرد و که از این نزانم لی پارزیل من از وان سربرن راستی جی یعنی کلمه نابون بجم ایدی از بجم ام گیشتن آست که ام گرهیم که کرد وقت ملت بکنن ایدی ام اوی بردن ام کمالاتی بردن ام وقت کمالاتی نپیبن ام ملتی که دیروکینه ام قدار شارداری اونه آنادولینا هیتیت امن ام نبیج سومره من ل ام ملت کی مزنن و همو براسیجی یعنی ام دروگه خوابی در ناکبن ل وقتی اون بردرکتن یعنی لطفا بلا دلی و مزن به خو مزن بودن کرد ملت مزنه جبوی نهاشنده ادبیجن دیاسپورای کرد جبود ام بخونن ام فرقتن ام وقت دیاسپورا باش و خرازی ام بمشن جبود ام ملت مازن لی ام نمی مانک ام ملت دیجی کچوب بکنی یا جیوان او بکن ناشون دا چک کشاری بو مسئله شخصی نه مسئله کلکتیفه از بانگی همو کرداده یعنی کرد سیاسی نه سیاسی انسان کرد اوی داوی خودی در کبن
ما مشالك راكريا ونقرا قدر كمان وما أو مشالة الحظر دشيمة بيجوا أجر الزردشت أو غير أو نبا نتفرق أو أجر تنبشوته وناشودا أم زيادتر ميلا قبض السر أم ميلا قبض السر أم ميلا قبض السر لوبي أم زيادتر دانستان مريقا أو هيرا قبض أم زيادتر وان أنجاجا بكن جبوي أم بلاتفورم يمكن بلاتر يعني بيجن بلاتنا بلاتبي أم ويدا أصلي قابلين وقت بلاتي درك بس از خالد موی بگویم کدوم ناجی تبلیغ سوال تجربه سؤال من به ایران ناو قادر ناو تبیت به کرد شو بکن وسیله اوکی من وشامن برسوال تدای اندکی فقط میگی دایش بلود لو چه ما هبه لورکا مثلا بجم مدیا به وقتن کرد ام بگین هم جبوي ما براسيج منقو يعني او مثلا ابن اللي بارتي وهيز امنيه تشتكي بشيء قانون اللي قوم ببنياجي اشتراك مشترك وكل بارتي وهيز بلا هذا البارتي امام يعني هذا الشيء امام بيشن شاكر يكنا كل شويه حميه يعني انا مش سويدي يكون او سويدي ما كان يعني مش ما بارتي او شايفه بارتي سوسيال ديمقراطي بارتي مهبه البارتي قديسه بالمشي ليه انا بيجم هذيك تشكي مهنا تقول ام راسيجي هنا يعني اصلا اويد على الاسبيك انا ام يكبر ام كتر بك الدياسبورا شوا الماني وشوا يونان وشوا جوريان راسيجي اويسر يعني الدياسبورا فاصل بكنا ام دياسبورا خاطر ام دياسبورا ما بلا او دياسبورا ما سرخابه دياسبورا ما بنهيز سياسي دنبه واز بكره بكيلو رساله تشبك او ما شو مهاباله به شو سليماني وحوله به شو دياربكر به شو قامش به از بكره اشتي بسكنم از بزار بكره خلقي كو بدافع جبويجي ادريجم ام همويك يعني يكون نا ايديولوجي ام وقت كردي يكون ام عندك خاصني مشترك دا بكره بجينها سباس Correct market القائل على لغة الكتاب تفاعل تأثير الكتاب. نقطة دبلومات الكتاب عبر وزماني يعني أو كذي كلكم مشتري مثلا كذي إنجاز صار الناس كم كجمال برا كغازي برا يعني أم إنجاز صار براسي شيء سويديا دندستين أو فردستين دندستين ام وسابقا بلا كوميته شبه كوميته ام زيادتر اوروبا بتنا بل ناشون ده اوروباي مهد بدا فابقا اول لوكوموتيف باز انا هاجي ماتنا خالا نقاش وكسرين بشتارة ما بانيليا مبناك جدا دور قيمة هي وكوش كامل عم بس باز فرصة فرق يجيك فرصة ده تتكارج يكي بكي يعني حموال نسبة توجد قيديات الشركة أبقى فرصة ذكية ولا؟ جالك شو؟ نظام شو قيمة تدخل؟ لا فرصة هو حلو بيجت بيشرا مجيء مالنا يفوق برشلونة. أو خوش كلود نسيه. بلكي جينا فرصة مثلاً. بشي تاخذ الموضوع ده في شيء ده في السر مسألة بكردستان وإسرائيل الجيران أزيد شيء خاصة بالجيران ل بس النظام بصالح الشيء ده تكلم شلون الناس تتكلم محمد فخري وهالقصقان تنا قلتن الزندان تيجي سوري ده الزندان ده نفسي كردستان درسوه إذا بدي عرفت بجد ما نفسي كردستان نفسي كردستانية بجد إيواج فرات بس بتكلم مع إسرائيل جد بجد مين حتى فرات
إذا عملوا كده معنا عارف يصدروا حالكم يعني إدارة بتكلم مش كده مش كده لا ممكن يجي كده يعني يوجه فراده وإسرائيل تشيل حتى فراد سباس كم على تابع ما شغل هذا فكرة جمناستيكية كده يعني تدري شيء من أول فرمو جارتي سباس بياكل عملت كونفرنس اندستريه ونجيبها يصير بيار على دار كبير مثلا لوزاني از بيجي من دستور لوزاني يعني بيمان لوزاني اما بيجي سنحته بني خنديه لدويدا نابي يمن توتنا بس نابي ولاهي غير مسلم غير مسلم هنا باشه مسلمان بکیجا او کدا كنت كانت بباريس وين باريسات كنت كانت بكيجا ارجماني لدعوه بكن ودعوه بكن بكيجا ارجماني من دعوه بكن والنبي كله يجب نبي كنا تواتنا غير مسلم هنا كل مسلمان وترك الويدا يك عاد بيا بيمانا لوزاني بالدستيكرا تمكرا برزاني العراقي بعراقي را صالح حفتي لا بيمان درست كر او شاب درس كر عاد دي حفتي وشارات تركيا قبرص اشكال كر او شاب بيمان جو تيرا اساسا لباشوري كردستان نوتو يكي دا زون آزاد چهبو ونها باشوري كردستان هي كونه بش تيوي ادي دعوة لوزاني چهب دعوة كيو بپارس سپاس كم سعادتين دورته فرمو سعادتين ميكروفون بدن سعادتين بدري باش ياكو برسل بني نفسه نعم محمد في واحد طلبي شيء ها بروفيسيونال انا فيخني نجاري قالك سباس هذا باريزر راسي قالت لي أفكر ساعة باش شو وكره بصار جوان أول كو يعني يشترينا دعوتي جو محكمة ناب دولتي الدور بناب الدولة كي لكو بناب أمبيجن هنا قاعد تشي حول دان بفير يشتريها على زرع شيء يبغى يعني والطريقة على زرع جيرك يعني على كاريك مادي قال لك مصر جيرك حتى كاريك سرجي لك أبجي مقابل عليه برسي يعني كاريك مصر جيرك إجا ديواني بري هر تشتي لجم UN ناس كرنا كرد وقل وقلته جنة أب بكار السر بينا بيكرن جبوكو إجارة بحث باقي مش بيكرن وكديتر لعمله قال خفي شهادة جيبون بيجي إسرائيل هو يعني بيجي تشتغل كده غزة ويديتر أو أبرسايا جمع وكديتر يعني هنوسع كردين ويجعل يعني أمزاني لوزاني ده بحكومتها أنقرة قالوا سد الحاكم نكو بقاء عثمانية هنوسع كردين لاحظون وبسلوكتي عشر عثمانية لو أو يدين تقصد قوة دولتها بتلك الاستعمار ببراية فضل الاستعمار نكو بالتسعير قاورا يعني على مستوى الدولة وكيل والغربة السابق رولا قال لي ميدان على انجلترا يعني بليس وكاري جبال بترولا نفطة كركوكي أي لتيمان دنابينا تركان يعني كمال كمال وفرنسا دي أو جيروني قال لك سباس ولا تكون كيك على دي قالت باش جوز باسي دياسبورا كان جوز باسي وبرزانا كان شيء زول باشان دو تسامح دي لا غير سكوتوبن ولا بسيرك مليا ويا بابا
تێبینەکەی وەیە ئایا ئەم نیشانەی لەسەر لۆزان بەدیلی کە چییە گریمان لۆزان سەرکەوتوو نەبوو هەوڵ و کوشانە سەرکەوتوو نەبوو باشە چ قازان ئیمڕۆ دنیا مەساڵحات دنیا قازانجە ئایا ئەو دەوڵەتانە چ قازان جێیا کو چ قازان چی جێ بۆمان هەتا بێ پشتگیری بکەن و بڵێن بڵێ برارەکانی لۆزانە چاکان بەشێشەکەی ئەمە ئەو ئایا ئێمە چاوەڕێ ئەوە بکەین هەرێکی یا وەڕانکارێکی جوگرافی لە ناوچەکەیە دروست دەبێت نا خۆمان بینە دەست ئەو قەدەرە ئەمەش هەر خەڵەت باشە چونکە وەختی خۆی ئەوەی دەبیمان هەومان وامان دیاتون تو ئامانەکە سەدا حوسێن بەرێ یا بڕوخی بەڵام سەدا حوسێن نەڕوخا ئەگەر کوێتی نەکردا نەهەڕوخا باشە ئەمە نمونەیەکی وازەها بەڵام من هەڵی خۆم با دیاسپۆرا بێتە بەدیلی ئەو شتانە بۆ ئەوەی دامەت هەوڵ خۆشا بێت بە پەیوەندەکانی بەرفراوە کە هەموو شوێنەکان بگرێتەوە بۆ بتوانێت مەسەرەن گەشتبینیە با بە هەموو فراکسیۆنەکان گەشتبینیە با بە ئەمەدەوەی کورد مەسەر ئەزیوا سپاس زۆر سپاس سلااوەڕێز ناوێمانەدی دێت پارێزەری دیار کورد و وێ دۆزا سەرکەوتنێت خوازم ji bo argumenekî dixwazim ji ber ku peymana lozanê mişî dûrçûnek mekir komîta diyar Kurd peymana lozanê ser xebat kirin li ser vî hûrgiyê dibêjim parêzerên me re rûko argumenek hebe di wir de piranî bawerim mada şêstî û şûn dibêjin parastina têbiletawa ê xeyrî Müslüm di vir de gelo دفتك هيكو لسر غير مسلم هو حبونا إزدايكيشي أو شيء غير مسلم حتى أنا كردا أربابات هيش لسر أنا وسياي كرد جبت كو بيشتي بخاطنا داعش وكي وندزانه يكتيا ملتا جي إيجار حبونا طولا إزدايكي وكات قبول كرن بلي كو دما البيمانة لوزانه في نوازي لوازي أساسا هيش بحثا إزدايكي نها تبكرن إيجار لذلك قالوا بارزان ما ذكرين استفادة جوي هبونا إسرائيلي بشي استفادة جوي ما في غير المسلم مسلمين بل كنت ما في غير المسلم هذا ما في پرورده زمانه وهي ما في عبادات وهي ما في بتشاو وهي ونكو پیش تحقیق بکی يعني پیش نیار بکی دیویژن مشغول دستلاتاری و بکی قالوا بارزان ما بخاله چاوت نیست بس كم راسي جلكي كسا دستخوال عشنا يعني هزوزا بجارة عولي اسبرامة كده محقق يسخوال رضا دامي وكش كما هل باش دستخوزو ده يوشوال دوز برمو Bu da destala giriyor. Makabant. سپاس اول مساعدة سويدي بيجن سؤال معايا درجة البيجن كو بيجن حتى قيمة اللوزانة أو پیمان عوض یا سیدت باطل کرد یعنی خدمت سوال اون باید بکنه اما یا آیا نظر میدید اما واسطه چون برای پیمان روزان تخمین آنها نگاهی کردی بود حکما پیمان سیدت کردیم اما یک یادوه هستم که کمپیوتر شرکت سومانجی باقی یادتا کرد تعداد دیم یعنی گازه جا آتفال یاد باسكم يعني سورمانجي جيل يعني خبرك براستي شيء منصوره لقلك دوستا يعني ايه كنت براستي يعني بوليا برنامج جلست سيريوادا اسمه خلاص بك انا ما القهوه برجي انا درجه بس الدوام بكم ها لا وجي ميوان تقول عطينا سمعت الناس تقول بحق الذهب فرق ايه صح تمام خير Gelek spas rastî pirsanî li ser sal çû salê dozan pirsanan ser hevdekî salîya dozanê. Niha çawa Türk dixwazin li rêka prosê aştî saliya dozan carek hevî bo 100 salê din update kirin li birjondiya pan tolerîzm. Kemalîstê Osmanî, Kemalîstê Torayî dixwazin hêç ştê bikin bo Kurd jî bikin
كارتا ام گرک خو حاضر بنج ببیتشی او یک دو ل شش هفت سالی چون من دلت بکنیم سرش سیکلا سرکی کنزراتیو نه سر لوزان من دید که ماسیا ما کردان اوه کو من نکردی سر من بلاتي وزارتمند بزين لوزان وان كنت وزارتمند لوزان وكي populazione armani وقال اواني كو بدس تركا يعني اوان جي زرمند بدس تركا ما نكادي كو هپیمانی مزن بوان را آوا بکن کنفرانسات کشور مبکاری دوبی جوره ل واشنطن دي سي لاوروبا لجلد او دو خامس سي براسي سر برسك جلد باركشتر كان محمد دباري إسرائيل وكرد الناس جيرانها أزوس على ذلك بيرو تكير بروجي سفرية عثمانية كما أبو بكر البغدادي عقد كشتي دي بروجي تركيا إنما تشتغل على بروجي تركيا لما تجي وبشتي قاسم سليماني وبشتي حسن نصر الله
کردا خودگره آن خانه گریجی یا خواب بگره چیش می خودگره هدی نابه مجاره که گرمه محکمه لی دیسا جیبا مناقشه گاوه پیشدتر نبابای پروسه ده امیجی کار بینی و که مکوتی اکادمیسیانی کرد جی سروه یعنی دخابتن و که نیرین پسپور امی پیشکش بکی پرسا یک مجزا از پرس گالیک پرس من تشتت بیرامن از دبیجم bu hukukada kanun heye mesela tefeci peki ceza ve eve yani o suca yani hukuka medenici esası kaydı تتزعم که بکوشی جزا و افواسات سوجا لتونه گرفتن آنجا اون نکارد او محکمه او دولت جزا بگه او صادر بینه مثلا ترکیه و کبرس جوسا yani hukukan devleti bebek yani نکارن جزا بگن دولت او مسئله کدیه اونه معنی کو او نبه حقوقیه بیشتر حقوقیه یا بس مؤیده نهادیه کرن ببیجی باشتر پرسیار والله میام بسکن میام بسکن مرا كعبة وميراني من ديجا عطش كردستاني وجا ألمانيا وتكبيلار جي ستوكهولم وأذكرك سباسياوات كانت لقمان سورمانجي هر كسي نباش كبلكي بله بینرین چارپل مدیا آنها قنال عولی خلاص بود عقاب دقیقه هنکی نابین بدنه شده دقیقه دیسانه ورابن آنها بینید
وأو خبرت الآن دكان أو المثال يكون دربيسن أو بعدين يكون شيء دكان رئيس لبي جفتن بسدما سياسة داغيتان كردستاني بمليون كرد بلاد كون هاتيان هات الدياسبورا خاصة بجنا أو كرد ودشن خوش بير بكن يدي جي كردنا خو خدي در نكون لازيرو سه شانازیا ببینم شانازیا یکی جواره که زیده جی چالاکوان سیاستمدار نویسکار هنرمند کدنا 5-6 سال بهوری دا خدمت به گلمه کردن ایرو لبر آمدن هون نمونه باش بون بو جیلن کو دو دا هاتن ویبالاتی هاتن ولات دین دیاسپورا اوروبا امریکا استرالیا هر در جهان ایرو کردن از باور نکن ولات اگل جهان یا بکو کرد دانه ب شنازات دویا بکو نفشي نو كل بيت هالولد دبن بسايا سري مالباتا فرهنگا کو دنام جوا کمالا جن كرتيا خوب دا نكرنا ديالا باردا كردين دياسبورا گنجين دياسبورا هستا وان تبعتي جالك بهسترا لنا ولا شنو بدري سياستا دولت داگیر کرد سرگلمه ریو نادر و همو گنج وقت بیویز کشه بود. شنازی سیجی کو مرود هر چلاکی که دیاسپورات کارا ببینه کردین همو بشه کردستان تیم با هم. ایدیو سنوره کو دست کردینه و داگیر کرد جمال دانینه برای دیاسپورا و بکرنه. ایرو بما شنازیه هم جمعه که گنجین کرد ل سوئد و بتابت استکهلم هم خلال بکن هم دزانم کو به هزاران کرد به دهان هزار بلکی اگر باسی همو دیاسپورا بکن 100,000 کرد نه هنکو راسته کی بلندا خواندن سرکفتینه ل جواک خودی در کتنه خوشبیر نکرد ل هني جمارة كيم جوان جنجين سركفتي أميرو لبر خلال بكن. لقال بندا سي جوان سركفتي هنا براسي هم زمانو چند دافو ودي دا كتنا همجي ده جواكا كردين سويدي دا کارینا داستا کی باشتا و بگه هینو پرورده ببینن و ببین خودی کارین باندور دوی بالاتی نوزین خان علا جبک و شهردار کمونکی استکهلم پودینگه امروز که خوشم کداو چالاکیه دشکشکار بود نیاز خواستم به کورتیجی به بودی ناسازم کردی. يعني سباس وكل كولات هوت ما بين نجيب على جبهة وقليل 10 سنة از سرقاتيا شك بشارداريا يعني بلديا بدنيا شارداريا وخبطنا جالك جريني بو كبير بو هاكي يركم وبو جواني من جوان كنت كان سياسة يعني هرجع تخازن خبطك سركفتي بكن ومبنى بو جواني شيء بيشتي مع تير بياسة جالك فاجم أكيد الدنيا هيجان جمعنا بريس شيلان الجن
كشما مصطلح دلجنة و بدهان صلاح خبات وزمان كردي كديا لأن بخوشي جزمان خو يلي خو كردي در كتيا سرنو سر سرنو سكاري روزنامه كي كلام كه دناس روزباش دايمتين باشا روزباش ورا ولی نام من شیلان دلجنة بالصالة ناز روزنامه وام السويدي كاردكم ودخوازم بيجم أول سال نزل رديجم وحطنا برا زارقات يعمل مديرام كيرو چل سال ام باسا همان مجارد کن ما فکردم و سپاس جوارا جباکلون بیدنگ همین. و هرگاه خاطر هیجان دلوان کهران سوسیال میگه هیجایا لوراتیا ناس کردن لذت خازم تو بحث خو ثبات خو ترکی. روزباش ناوی من دروانه و از 18 ساله وقت سوسیونوم اشتکم آریکاری زاروک و خورتان بدم وقت شیلان گوت امه هدو را هستم باقی خور دیا خوره و خالی خوره 40 سال بوا 83 هم هستم ستوکولمه روزی من روزم هستم تبیدانم و از اجی پر که خوشم کو از برام ایرو وقت شیلان گوت و جاران بری ته فکر من و دل من پر گرم به از ایرو رام جنج سرکشی زیاده هنر اتکارم هیچ زیاده تر لیسه خاتون نجال بره ام به جنجان آزادی نهاجي او جنجن جيلا يوم هذا هذا اما بانك كسر سحنه كلام بكم بله و خازم جوار زبان خلاص جوار چی شما کو خلاص تنظیم جوار چی است و به خلاصات بیاکل بدن همو جوانین کو بدل جبال سرکتنین یه خواندنی پیشه‌ای و دکار و خدمتین تا یه گرانبها دجواتا سوید پیروز سرکتناتا جبو جواتا کرد جیه شانازیه و با نفشیم پیشمره رنیشان به سرتیفیکایی دخوازم قدراتا بگیرم و جدل سپاسیاتا بگیرم i Sverige terjemar kunniga. Vi hedrar dig för din framstående framgång inom dina studier, ditt yrke och genom ditt engagemang i det svenska samhället. Din framgång är stolthet för det kurdiska samhället och visar vägen och inspirerar kommande generationer. Med denna utmärkelse vill vi uttrycka vår djupa uppskattning och tacksamhet. باشه دست بگم و ام دخوازم هون یک برم برا و که ما خواهد بدن ناساندن باشه سویدیش به کردی سویدی هون چهار هاتون موسا Okej, nu kommer jag kalla upp er nu en och dela ut det här priset till er och vi vill jättegärna samlas här på scen och presentera gärna er kort vad ni gör, pluggar och så. Och på kurdiska eller svenska, det som ni är bekvämast. Varsågod, det spelar kväll. Bishi, Bauer, Alajabek. Bauer, det är det. أنا دوام باش عندهم كده بكلام أخو جيران بيجي براوة روجر ألش
مبكي خلات باورنامه هي قولك أما كشكشن بورز جتني هروها لبر مسيح كرتوب دانينا كرتوب زمان إنجليزينا شنو قالك درينك دبينا ودوزا كردي بجهاني بلاو ببا كرتوب قالك هجا يا سوران حمرش بنابه The Last and Untold History of the Kurds دیروگا بزرگویو نناس نگوتی یا کردان گلک تنگ بدانه که زیده دایا یکی نویسر سورة حمرش لهدری بباندور سمینارا پیشکش که سر اونجاری کردو گردن یا نویسکاره که فنلاندیه بنابه کریستینا کوی بونه The Kurds, a Nation of Genocides. گلی کرد نتباکی کمال کجیکری یعنی نتباکی جنوسید کری یا سریجی فرتوکه که نوبانگه یا دسموند فرناندس بنابه the Kurdish and Armenian genocides جنوسیدا کردان و ارمنیا اجا بدلی خو بکلمه خو خلي زيارتي جانا خاص فيروز Sliva Aydın. بكلامكم Evinder Biçen. Dilan Bozan. Dilan. Nubin Cizri. En başa. Sara Coşar. Abi Sara. Deniz Emsiz. Deniz Şivrana. Asmen Gül. Medya Kaplan. Hoje chance mesmo, que esse grande mesmo.
سارا نظاری Pelin Pakdemir باشه ایدن فیلیپ پکگül. فیلیپ آبا tamam. Mali abi. رامی Tanrıkulu. Heya Turan. O Berivan Yıldız. باشه همه داوی بیس از کسیم که ایرو ملغل ندیدن نایانه جکوه گریان بکنه لی از زارن که من خوازم از جوانه مجی حرکی ناس بکنم نوی بله همه فرصت بدونم که چند گوت ناس سر خود بکشم و چی کنی چه خواندی انده همان بکسویی بجم چی بکنم؟ مرحبا ناظم کیا تورانه من موزیک 15 ساله من هلبست من موزیک می‌نویسم و گدیجم ل استوکهلم یونیورسیته من پداگوژی و سوسیولوژی کنم و موزیک 5 ساله باج خورتال استوکهلم کامپ باسکت بپره همچنین و هم گلکی هاشم باجیلو و کم هوا دارم پیش روز دارم کارن کار کرداج زیاده بکن و ساده بسکن گلکس باشه Merhaba, Nazmi Rovi Tanrıkulu'ya. Az Noha Üniversite Sosyonom dukuyum. O sale kuni bez be khorta kantikim. O yani yavet ve mezkse ya. Merhaba, namım Helin Pakdemir. 6 سال جورناليست في سبايس تلفزيوني فيديو وحتى بالانتخابات نظام بريتش بيجن
سلام، به نام سارا نظریه. 11 سال کار شعركم شاعر نووسم و خوێنم بە سوێدە و لە ستۆکۆلم یونیڤەرسیتیەتی ریسپوران خوێن و ئێستا لەگەڵ وردیکیشە کارەکەم پرۆکتمۆڵۆمی لە کنسرت و هەم کار وردیکەکەم و هەر هەم کار شعر. Hela som vill jobba som produktchef på Volvo Cars. Zapnezon. مرحبا، زبدين جزيري. امجي قايم مشري خلاتي تنفس كيف فشن. امجي من الدكتوراه خواد زانها وصالة كلاسيكية والسوسيولوج ونهاجي زي أنا اللي بشتغل شغل زي ده نهار أشتغل بس بخش شغل خاص. Isto sabe de setor kultur خابطة وللإكستياتر وديجاجي لكومونا بوشيكا لكسلو. مرحبا، نومي زليوة يشتغلنا وأز حزران لونز يونيفرسيتيت برنامج قدمدم وأماز أوتويا من اللي كاركم وأز تزاخون سر كردا تركيا ويكتي أوروبا نصابه. نعم روكي عارش از استاذ نعمك از مشروع مشكلة معلومتي كذا كان في دراسة كان في سكولة من كرجان جوالي قصر كلمة ماذا نابي من أبي بارة سيدة صالة سويدن أنا هلا ستوكهولم زانيا ستوكهولم ما مستدين سوالي ما مستدين من أبصالاجي زماني كذي قامية لازم بكون ما مستدين زماني كذي ستوكهولم از دست كده سوازيا ما مستكيات كم كوما مستدين زماني كذي بو پیشاجی سوازیا ما مسائل چیزی کو هاتم شکیانی که این خبرات کنه ولی از هی رسمی کدامه یا مدرجه لجا سر مهم مدیا تکنه کی رکام کردی چند انسان داریم سینم و وقتی دنجی کدامه زمان که بیشتر کارم که جوزاره کاری کسیبو لگه کردی بس هزار جلسة هندسام ناوان أبكر كيفين مارسل كيفين براية كمين جرالة دوسري تشتغل سر خبيرنا ونهمو بخير هاتن ناوی من كيفينا از Uppsala سه سال من statsvetenskap och iroji as Telia Kartkum och account manager. Bavi من دبری یعنی ایشی کاپیتالیست یا جامعه هنگام لازم گلک ممنون.
جاوک باور تو کدری باور هيك نعمل بقى زي دبلوماسية Dilan ezanın granine çünkü keşan metamine. Ezvira peyman. كنت حبوب هورا جري هداية. Sara Oscar, Sara Josal. جوشال. دورة برنامج خلتي قلتم. جوشال. أبو توره. أما دوه من جاره. أبو تتواجد زي كشات جامن شارع نکربه تلویزیون سوید کارت که ایسال هاوینی بو مخابر امریکا باشید. هل بيجي سنة بشارع كيف فاش شتوم سنة بشارع çünkü bas elini mevcudu. elin kişi حزبك أزنزانه. أنا سنة. O mevcut kurda. أزبن قوي أبي أحسب. Evet. Mesut diyor. Bu spaz geldi. Deniz Emsiz. Deniz. Kısmı mı ne? Kısmeti ya. Dinlerim ne? سپاس دکم. Kısmeti. قسم من هره دنیز ادوکات هرزر ما ها لبر کارد کنه کچی گلک زیرا که مدخواست ایرو باتنا بر چون ادخوازم و پروسس لوزان ده انگاژه بکم لیمان سر نل بره دارم چی کوچ نهاتیه گلک سپاس کم. Medya Kaplan. Medya General bura. Medya kecha Rozaya, Roza Kurdi un hamun nastikin Roza General bura u medya براسي دخواست به من گلک شی دخواست به بر نهاد medya کچک گلک سرکتیه üniversite کوتیهو قدم اونها جی فرشفاشما تنبدرجی کی بلند کاردکه لأوبسر دمیده گلک سپاس از بدمه و از Zani ez dixwazim tiştek bêjim vêga hatbîra min. Ez dixwazim sê mamosteyê me hebû zimanê Kurdî vî çaxê da belkî ziyatî jî heye ama 40 sal berî mamostemê ziman Abu Keya bû. Abu Vildan. Xalê min lütfî dixwazim em çêbikê germ ji wan re. سپاسا برای هر چیز شبکه که خورد اثر به حد خاصه بین نراتی و اسرت نیوا هر سه حواله خوی کو لبر برنامه پیشکش کردن براسی کسی سر کسی نه بقول لك سباسي وامك انا كنت باقي هذا مشينا حاجه نفشين إني كبيرا أظن جوان. میوان هجا امی جوانه خوان أمي جوان إذن
صحنه خاطر جواب خازم و gelek spas bo devam şilanji skola ya ez bavar dikim u dixwazim programa ve devam bikin ne var hoşyarım ben hoşyarım başı tamam ez bavarım evcara peşi bi tarihê de ما وقتا خود درباس نکردیم. هفت دفعه پیشته من خواستم. اجازه می دوام بکن؟ شبیه که تشکر من. وقتی زمان ایران زدی تو رو اولی سه پنل چیه؟ من پنل آقای پیشته نخدام بود. درباس کرد. إذا هذه درباس من پانلا دویان و پانلا دویان اولی سر یکیتی آن کار چگونه پرسپکتیو و استراتژی نو با پرسکرنا دیاسپورا کرد و جبو پانلا دوداجی مودراتور مهده مودراتور مه جبو پانلا دودا دکتر مجید حقی امی دعوت کن سر صحنه Thank you. خوش برانی نجام از ایزنوات خازم بسر ایزنوات جبوک و زیاد پروری یا زمانی کبیت از این سورانی باقلم بلکو مجال کردین سورانی آخوزیانه خوش برانی نجام منی جدام خو ما دو سپاسی و دکم بخیرات نیاموتان دکم بو او که تشتیتان دینا دیدم بلا که بابت که دست بیدکن دکم دوره برایزانی بشدار دکم که پانلیستی بین دیر بشتی بین یکیان دکتر نوگین جزیدی خاتو دکتر مینا سلام رزدار دکتر عثمان آیتار
ومقابل الدكتور ياشار عبد الصمد أغلب عبد السلام أغلب لو حضر يقولي كلمة العربي يبني شيء ده كاك الله بدي ثاني بدي محمد البن خد إدارة برضو ناوي بدي في الراحة تنزل برويتي وبروفيسور حاجي أقام نقارب نبي دور بخيرات عندكم هي صاغية تنسيج بدل جاي بيجو كل باسي بيوستي يقتوي حضرتك أحمد خاني زيارة دستي صار لما بعد دستي يكنبوني كل بلستي يكنبوني كل نوراندو أواري كل أبوي يقتوي أزمة ما تحت متى خديدا كل ما جيت دولة دنيدا أو يا بتشوف إيمانه محكوم بالجملة جبونا محكوم يدي هبيا ما اتفاقا بكرة ما بكرة انقيادك تركوا عرب وأجم تمامي هميان جمرات ترك غلامي سرر أويكا يقتوي بزامني سركوتن باو ما يجيشتن زانروا بلام لقل أمش بانديمي جج بيكون دكترازان دو بشكون تان بوي كوبان باي كودي دو من بوي ناوي بانديمي دبام شنك براسي بوي ما أو ناوي يقتوي وكنا خوشيكي همو جان فوتي ما يقتوها دكترازان وقت بايروسا كي كشنده بدري جاي همو ميزوي نوي خدي كردستان هر شيء لبوني خدي كردستان كدوا كومالغاي كدي كومالغاي كيش كينزراو روكن سوسايتي فرلا تراوماي جراجور لانجام دا لقيراني برواله دجي قيراني كده بيته هو اويكا لكاتي كيش كان دا مروي كرد رخراوي كرد ريبلي كرد لبرانبري يكتدا مرتطور بيتو لبرانبري نيراني دا يكتدو دعوات وسليم هو يكاري يك نگرتوي والإكترازان زور حكم لإما كم تازور قرباني أو يك نگرتوي بشي كنا بانديمي الإكترازان هو يكاري أو الإكترازانان داوشكرانان چي بوشي إما آزاين لداوش كردن دا بلام ناتواني يگرتوبي لقل أويكا گورام كاريكاني جهان لمان دخازن إما يگرتوبي و أوين در تتكام مقودنا بوشي ناتواني ددروي ولاتي داني كمي داخل كان الدولة يتكوب هوي أو همو الإكترازان وآتنا في سازية شيئا شو مكانين بقدتواني بوي قلتوي بينا بكين شون بيشي تشري بانديمي الإكترازان بونا مكاني داهاتو كدو مكاني بيكار كار كدنو يقلتوي شي ولامي أو بسيارنا لو برزانا دوادكي هل وكو أرزم كدن إما هول مندوكا بجوري اشتكان داوش بكري نظام من سورين فهمتنا از بدیم فرمایش اما باز اخو جبوك فهمتن شما ليه كده شما ولونا اما باز اخو بجوري داوش بكين و هم تفهمتن هم جي بقار بين ميزتين جدا دا بفهمتن از دخازل از بخوم رواية فيمينيستم ليه جرازي حكم راما دكتور إيماني نديها أزيد أفاضي دوتشن دكتور عثمان أيضا لما يذكر سوسيولوجيا جوات ناسيا ليه مسألة بنية كشيء از بيجري ما جم دكتور فينياس صدامو دكتور لوبين جزيري أزيد بسيرة قوي كلام بتكلم من بركو أم بخوشي وكيل منها هل تصير ده دقيقة خدمة ولا تمام Quel espaço de acordo com a conferência de Cannes, o que perspectiva em geral مسألة برنر، مسألة perspectiva استراتيجية نو جبو إسكرنا دياسبورا كردي، بيجي مسألة كي كرافت ولا مسألة دياسبورا كردي بريجي جادة هاتي مناقشة كريم. أو باش يكمين دا وقت أبوقات ما بارزر ما دست أو بحث مثلا
نتوين يكوي كرن أو مراجعة وان وسرليدان وان براستي أب بخو جبو perspektīvā من وك أمبيجن إمكانك فرسندك نو مجارك نو يا جوارك نو ذكر يجبو دياسبورا كردي وكوجي باسكر براستي حيانا قالك بارزاري ما هبونا مثلا كردي دا قالك تشكرنا لبوي واري مثلا دسبيكرن قابك برنو او هجايا جبوي أزوان يروز دكم بريال تشتي وز دكارم ببين مسألة دسبيكم كو أو دبي ببواركي جبو كاروبارن دياسبورا كردي ويغاوي شوندا مثلا حقوقي برمهمة مثلا دولة نبون يعني هو جيزانا قالك تشتغل دبي مرب دولة باخدي تشجعها أو من لجانا يكردا وهاي الدنيا جوايا وقت مرب قوات وجانا وقت ورا خديتنا دولة بنجي أو في سطح شيء دبي مثلا كرداجي أو يعني أو وقت قوميتا نتوين يكوي افتش قبول كد براسي قابكي بيشتا يعني قابكي كو مرب تاني دولة بفكرة وقتا مرب نكانا بكا جبوي وقتا مرب أساس أو بارشبونا كردستاني لوزاني جيدنارة يعني وقتا الدولة بانتشتانا بكن سر منفعات يخوض أو بكن يعني جانا دنبسين انت قانون هذا أمبيجن تشتك بيمان هذا دنبسين لي وقتا ورم حسابي وان وقتا برجواندی وان وره اب پیمان هذا وفورماسيون كاركي ناكن يعني جبوي ام كرد بري وراغري ندن يعني از بخلك زياده مغوتيه يعني كرد وكردستان دشت ايرو دا للدنيا وقتها بنره دياسبورا بكاروبار في روجلاتا نافين بهزين خو هرچند پارچه بنجي ادكارم بيجم يعني هري كم شيست حفتي دولتين كو بدي دولت النافي وان هي جوان خطرة تسير وان جوان خطرة لهذا اللي خطرة تسير لك تبي تبي وقتها مرب يا شوا بكيكو يعني خدي ستاتوبة يعني كرد وكردستان جو خدي ستاتوبة جبوا يجي بالانسنا بالانسن وجلات النافين هي يعني يلك جارا بيجن تكشونا يوغوسلافيا مرب بنره السوفيت بنره أنا كشتارة بنره يعني أو فاكتور دربة أو إمكان شيكن كقلك نتوين وكردا كم قدي دولة روزات نابيدا هر تشتبه problem ما هری مزن پارچبونا کردستان يعني چهار پارچبون سری خو problem کی مزن سری ما اوکریه چونکه به وی حالی يعني وقت ام کردستان دخازن يعني او چهار دولت هم بر ما يكتبن وهفالي وانجي افكاري وانجي يكتبن وقت دبني به دنیای نافذه باواکی رسمی نبیده نافذه جبوی اساسا مثلا پارچبون بارکی هری گران يعني ام كردستان ولاته کی بیا پارچه کی بیا زودا بو نه ستاتو او نه زانن يعني تشتكي بچوك دبه تركيا هم بردك و ایران هم بردك سوريا هم بردك و عراق هم بردك و جبوی براستي پروگرام کی مثلا لی تشتكي که هي دیاسپورا کردی وكردن بكل ولات او لكن وركرنكو ام دفاقتو او مگو شيست حتى دولة الدنيا خورتر رايا جديد كامل شيكن تسير شيكن رايا جديد تسير وان بكن دور دا ام سكفتينا قالك تشتغل ام سكفتينا اللي هناك تشتغل دوام بكن او مثلا يكيتي وقت ما برسبكتيف استراتيجيه بنره براسي هر همو كرد بينهما يكيتي ونابه والسبب وجهه زاري سوسيولوجي بسيكولوجي وانا مر وقتها بنره براستي يعني قلت لك امام جلال هي مثلا دبي هم كردستان دخوازن ناخوازن دبي كردستان دبي هر كردي كده او راسته لي بروبلم او جدل شوا دركبه ببا امبيجن ريا كارترنه دور دام مر ستاتيو قازانه مثلا دياسبورا وبحث كده سر خسترين كم بنابو دنگ أنا دياسبورا إذا أم بيجن هفكاري كنا واندا تونه problem چیه problem دياسبورا ننه problem دنه problem سياسية يعني جارنا أم بيجن رخسترين سياسي بارتي سياسي بأواكي دخوازن بقرداء خود دياسبورا چه يعني رخستنا چه كده أو رد دكو أو هناك إمكان نهيد
لێ مەربێ چاوە بکە مەربێ دژمناتی بکە ji bo wî mesela ji bo min ev gava yekemîn qebûlkirina hebûna hevdûyî em dikarin ji hev cuda bin dikare siyasî be demokratîk be mesela diasporayê da jî em cuda bin divê em hebûna hevdû qebûl bikin ne hewciye meriv hes bike ji hev yani carna mesela xwarinê hûn dibên yani mesela divê ez vîya hes dikim tiştێk ez hes nakim nayê wî manê ki xirab e ez belkî tamê wê hes nakim lê dikare ji bo hineka ew be hebûna hevdî qebûlkirin bi rastî gavekî pir muhîm e û di wir de problemê me Kurda heye û tesîr li ser diasporayê jî dike hûn hemû xebitîne ew diasporayê ku piştê 3-4 salê dawîn meriv carna hinek binêre meriv divê êdî bes e yani bi vî halî divê nebe yani duyemîn meriv bikaribe riyê nû bibîne hevkarî bike hevkarî çi ye ne hewcî cephe be ne hewcî resmî be yani carna di bûyerekî de bi hevdira kar kirin ew hevkarîkî ew gavekî pêşî ye yani divê meriv ne hero mero ne yani ê herî mezin ya jî biçûk meriv riyê nû bibîne riyê nû çi ye yani tamam em nikarin bi hevdira belkî hevkarîkî bi program û destûr û ewana bikin lê em dikarin hinek tişta de hevkariya hev bikin em bêjin nebe mesela dikarin hinek yekîtî bibe ewa pêşî da jî behs bû niha Swêdê de bêjî Swêdî hemû yek bin ew ê bêjin didînin yani lê wexta dibin menfaatê Swêdê em bêjin demokrasiya wî hep û hukûkê wan hemû yek dibin gor û silê em bêjin ê dewletên dagirker jî dinerin her roj çêrê hevdî dikin lê wexta mesela yekîtiya wan ew ê tên baş Kurda da jî divê em sîstemekî bibînin ku cudabûnê me çi dibin bibin divê em îhtirama hevdû bigirin û bikaribin êk nêzê hev bira bira kar bikin ger ew ne min ku me merivê çi bike yani ne hewciye meriv ew bike yani carna yani wek şexsî difikirim em piştgiriya hevdin nekin jî yani carna ne hewcî meriv dijminatiya hev bike yani ew muhîm e yani carna sosyal medya dinerin bi rastî yani tiştekî biçûk dikeve di hezara însan çêrê hev dikin gotinê giran dibêjin ew dibêjin yani bi navê yekîtiya Kurda bi navê parastina Kurd û Kurdistaniyê hevdî didin alîkî gotinê giran hev dibêjin ku ew birîna çê dike dila da birîna çê dike wexta meriv gotinê ew ewana bêje em bêjin eger ew nebe dijminatî nebe di wir de mesela diaspora Kurdî de mesela yani herkes dikare aliyê xwe bike wext perspektîfê lêkolînê wexta meriv binere niha êk bûne dewlet yani diaspora wan kar kiriye diaspora wan kar kiriye niha mesela Ermenîstan Ermenî diaspora wan hebû em bêjin Yahudiya diaspora wan hurt bû li Amerîkayê li Ewropayê lê heya denge çê nebû ew dewleta wan çê nebû tiştê din çêbûn ew bû sebeb bû dewletê wan jî çêbe ême jî wexta em xurt bin niha hûn zanin niha ê Iraq ê xwedî dewlet in heta ê Tirkiyeyê dikarim îdia bikin Kurdistana Bakur kadroyekê ême hene bi rehatî dewlet be bi navê dewletekî serxwe be federasyon be ya jî otonomî be çi be yani dûr de hazirin ki amaden ku îdare bikin divê em biya bizanin neheqî leheqî nekin cana dibin tiştê çi ye me Kurda heye gelek tiştê me Kurda heye niha bifikire yani milletekî welatekî hoqa dibin êrîşa de ye do li İstanbulê yekî berê gotibû ki ez ne Tirkim ez Kurdim polîsa çûn ew girtin lê xistin em bêjin Kurdekî li Ciwanê şaredar bû li İstanbulê li partiya CHP ji bo ku Kurd e ez bi xwe wek şexsî jî nas dikim ew jî sosyolog e hezkê xwe em bêjin çûn bi maneyên cuda ew girtin lê herkes zane ku ew çi bikin jî yani ew ê fayda neyê ji bo me Kurda dikare destekî be û mesela Lozanê zanin belkî hinek dewlet bêjin wexta Lozan ewana gotin ki Kurd û Türk li Tirkiye hene Atatürk Mustafa Kemal ew serokên hinek Kurda birin parlamentoyê gotin kincê Kurdî jî li xwe bikin werin ji vir telgraf bişînin Lozanê bêjin ku ev Tirkiye ême her diyare her du millet parêzerê me baştir zanin em bêjin yek ji wan Hesen Xêrî bû bi kincê Kurdî çûbû
وجور تلغراف شاند بو لوزانه او جبو تلغراف وكنجي كردي وقت الشيخ سعيد هاد دار بك يعني تاريخ كيما واهي جبو ويا كرتاي بيجم داوي يعني في ام بزاركم ام خورتن ام بدولتن اللي ام هري هندك الشيس حتى دولت الدنيا خورترن ام بيجن ام تشبكنكو اف هيزاك ما هي ام دجمناتينكن ام بارچنكن ام بكارن باواي جدا كار بكن ام بكارن هركس عليه خو بك لي وقت هركس عليه خو بك هركس دزانه اوي باواكي دقي جهابيا قالك سباس بو قالك دکتر مینا صدم مامۆستا لە زانکۆیا ستۆکۆلمێ بەشە پەروەردە تایبەت بەروەیەکی ئەلقەبەتی بەشە خۆشی تایبەتی زانت تشتێک بەرفرە دەخوازم باڵامان لەسەر کوردابی سەرچاوە کوردابی دەبەر دژمن ئەم زانم دەبێت یعنی ئەوە کە پارە مەیە ئەو چییە ڕۆڵامە چییە مە چ باستی دەکات ئەم نەتەوەیەک و مەرگەلێک نەخۆشی ام جالك تراوما ما در باست او تراوما بالنسبه لي في مقال بهاوي ما قطعه وحوجه او كو انجليزي انتجريتي يعني حوجتنا كردي هويه او كردي في فلسطين بهز روا ام بي كده شوان قلنا سپاس گشتیاتنا راستیجی از گل سپاس گش بو یا کرد کو دعوتی بکر از که خوشم که گش بگم راستیجی پرسکی گلی مزنه که پرسکی مزنه و نه انسانی جی پرسوالی جی نه انسانی جی بکو وقتا من اوینی رو او دگوتنیم که بجاره به پانلی که یک بون و پارچه بون دتشتیم که سریم ده وقت پرسکی آواکر ام اکادمیسیان ام جه هست که ام پرساب ام پرسوان ندارم ام جوه انسان پولیتیکا جی چاو جی نکه پرساب کرد ام جه هست که ام پرساب کرد پارچه بون و یک بون دگوتنیم گرینگ یعنی گلک ملی وانا آج بکه حتی که ملی ناویج داگرم جبو که نهیسانه پرسواویج نهیسانه ملی بیجی جانموزا بالجی سکیده ملی بی یک بون الی انسان دوستن جی بیجی کیش یک بون چی یک بون چاوا یک بون امی چاوا ببینید گذری مزن بیواریدم از خواستم یعنی امکیش هبیرم هبکی سربان گفتن بفکرن سیخواه بیشینن پرسگیری که ملی کردم شخص مزن جی بین او خواهی اشکتنه کی جی اوه 24 ساله منه از تمزیه ها سکونه ده هم پندن اخویا پسیکولوژی هم جی دکتر اخوی جی برده کارو خبات بهترین سر تکیین معلوماتی یه منباله یه زانو کاره چرا مرد بکاری و بانفرینه چرا مرد بکاری آلیکاری کش بکو وقت انسان در ببرد مشکلی انسان چیز زیاده تر yani evci rastlı ki Kurdemeci şu deri hatırın hatına asimilekinin yani Türkiye Türkiye'nin asimilekinin nav Araba şerefi Araba hatına asimilekinin nav İraniyade Paris'de Riyad'de hatına asimilekinin ancak kastına mı asimilekinin az fazla böyle çıkıyor belki rastlıya ve evde bu milletteki rastlıcı ve Kürtler Kürtleri beslenin yapabilsekini kime yani yok avpas tengasi ya da bazı bir yeri sadece Kürtler beslenin yapabilsekini milletteki yani nereki başa dünyayı dış kararsa gayet ne manada av خوفم او جوانم دکتن سریع her yeki var ve güleki bun her yeki var güleki sanırım ya payı ve gülanlar çünkü evvel peşavajam veya Kürtler yemeği değil yani kaldıran ev şunu ameliydi bedominin ve davet de tiştaş var şarkı keyfamenti vakta ko ez jwani Kürtler yapam ev nasnama xwe zambuna wan çukase
ام بیشین جواب سوید پیشی بکردن چون کردن خیلی کردن هر یکی وان بروی سربلندن و سربلندی خوشی تینن سر زمان هرچوکا لینیر خراب جنام مدهنه و اوجی کلیدی خودی بکرده مخابر گرگ امی واریجی ببین لیف کردیم که یک راستی چی وقت دیاسپوره ده سرکتنه تشتن گرگ باش دکن و ام وان سربلندن او هر تیمشی ناسنامه خودی در بکرده بیشتر کرده و کردبونا خواهد در بکرده افتشتێکی گرینگێک و ئەم بکارن بپارێزن یعنی پاراستن ئەوەیە و هەندا نەبن ji bo ku hinek tiştên girîng hene ku insana ser nêga dihê yekman nasname insanekî ye yek jî ziman e yani du tiştên aslında girîng yani zimanê xwe parastin ji bo ku ew e ku nasname me jî xweş dike an jî zeîf dike kên dike وقتا کنسان نکاری به زمان فاقفتن بکه بین سر زمان بده که به زحمتی ایشیش. زمان تنیسته خوشی نه چاره سرکرنا مسئله هنگ انسان زمان خوشی نه زمانه دیسایجی ناسامه خود کارن خودی درکه. gerek böyle dünyacı bir çok nevide. Bir varide perspektif az vakta lednerim stratejiyim kumelu bekarım bir meşine diaspora ete görmem. Pırtıştın, navvan tiştade tiştiyim ku em bikarin jiboku beşamışı belki şahsı yani esbala falan haki Osman Tufani sosyoloji ve şülüvetki es ve kanaat edem doktora veya nüvici fizikişi bir varide ledinere yemin şahsa dilerim şahs emrejin çaval dikare hosenin yapabiliyle o desiyen tapan o pagı parisi geç bile yani geçbun çiye insan avapajı geçti. Sahatta insan ki netene laşi insan yeki yani bihiyata insan yeki bu değil ki paçava hazbike kuderi ve mala hali biner kuderi ve ke garibi de biner çünkü asya dekare dera kutede farahat hazbike ku beje az yani parça ya ve civat demel civat da ku estedişe şu entegrasyon ki evet yani normal efendim vakti medif beşekiya diaspora'ya medif yine söz zaman beşi ve zaten liye şu anki insan çava entegre edilen çava dikkatin civatta dedikişin hem naslama fakı parisi hem de aneki hem civatta dedikişi ve derece serbikede o jiyaneki serkefti demişini yani konuda podcast azıkarım zanım bu dersi va fırsatta az bir vadi şunu belki yani Kürt reki direjde geliştirdiği serketine az bir serketine bir diasporayla gerek em xabat efendim kutnerken em ve xabat edebiliriz gerek em disa pişgirtiya hevdu beken em juane fakadi derkeden em mandale fakadi derkeden bu jenerasyonu peşeroji bekarın seri peşin spas يعني سؤال بس جمع يبين خانمي الخازن سيبر سكر چند کس جوا در شرایط کردستان یا ایران پرورده میگیرن چند کس در باشور یا عراق پرورده میگیرن چقدر جوا در روز آوا در سوریه پرورده میگیرن و یک گل باکور ترکیه نوجين خانم لسر كيف هو educational and social inequality ما پرورده جدا بینیم ما دبرکو پرورده جدا بینیم ولولات این دیاسپوراجی ام دنو سیستم پرورده جدا دهاتون داوش کردن دوی بکراند سوسیولوژی و ایروتی کو پسری ما هيا او انا وين سبب هنجيكو ام هبك موجود ام جواده شدينات broken society بن برويكي بريها تشتي بيروزباي نوبين خانه تيم كو يسال دكتوراه خوردتي و جنجك ديره هبو ام جلال بشار لازم هي بجار ميت وقت مينات بيدرها بن خاطر تديج بيجن
بلي من جال اخوي اللي تبقى شويه ضعيفه لما هوسيدا از جاب قيزك دي اخوتم قالما اول يعني از جاب داخل مثلا مجال داخل كام شامبي لو قلت والله المهاجرين ترى نقول قلت نانو بيني نقول نانو بيني قام بيت بيت بيجا از حازم نقول خانه برسم برسا پرورده لسر داوشبون و داوش نبونه برکه اوی قلت ترکی خواندنه ben Türk'üm, dilim Türk diye yazarım. Nemotlu Türk'üm diye ne vana da finen. O evet de İran'cı em xo İrani dem pervertin. Hatta evet. Ev çıkas, xazım bey bizarım. Çıkas Siriyavi de serbi diyana o em hav evet de le psikoloji de az bizim her dü meyvan bun, her dü piyani bun. Xazım Siriyavi de zanım. Yani evet ne? او هفدو ميوان بون تقاس تاثير وي اللي بيدانا وكام زيادة اللي هاو جود كمان و برسبكتيف هو بكي پروردگارك انت تسال پروردگار کار یا ببین پروردگارك برسبكتيف بو يجي چی کام مقاربه دیال وان بجن پلورالیستا پروردی ام خاطر دا هبدي پیدا سپاس دنگم ته وزبقی امجی هیچ کفامش میکروفون ارنای و دنگم بخواد ذاتن بلنده لیازه میکروفون بکاربین از نوبین و گو ذاتن و مدان اسکرین و دکترا خو یکی نو مخلاص کرد زنگه ها و سالا اثر پرسکریکن انتگراسیون و پرورده از خبتم و اثر کرده می گوش روجاوا مالباته گوش روجاوا پشتی شهر هاتن سوید و سر به باپرسیگو مکتبه ایگو زارگی خودش مکتبه و بخوجی اصل خودش مکتبه دیچن اسفی یعنی زمان و زمان سویدی خیربن هنگ جواجی دیچن کنویکسی و گفت به پشتی عمره 16 17 18 کارن هر مکتبه جلو سویدی خیربن و وكي ديجيش بوكو بكفن ببن بشك جواتا سويد جبولو أصلي خده برسكريكا انتجراسيون أزكي خطيمة وقتا قوم التماية و پانلينري يكيدي و پارچبون راست برسكريكا پر مهم و پر مزنجي اما اجي وقت از فكرم از به وقت اكاديميسينا اما بهترم سوالات برسن و ام پروبلماتيزات كنتشتا جبولو ام پیشی وقتا قوم لينري و يكيدي و پارچبون تمام يكيديا چه و پارچبونا چه بحثا چه تكن بحثا دياسبورا يتكن يكيديا دياسبورا جبو تجي قد دياسبورا بخوشي كي بشوي جدا هنه ناف كرداد جبلوية و پارچبونا دیاسپورا آنجیم بحثا یکیتی و پارچبونا کردستان و دولت نیتکن از به گرک گرمه گرک ری بکری به و مروریا خزانه به گرولو مروگاوا خوبا بشه و عینی شکلی وقتا گمدورا دیس خواند به پرسپکتیو و استراتژی نو جبو حس کرنا دیاسپورا کردی وقتا قولوا يجي مقوتشي أنو أو جي أسقازم بشكي سر بشتغلم يعني دياسبورا كردية في 5 سالي بسويد هي وكدي أمزانة قلق بشي أوروبا وأمريكا برخورته أمريكا ناشفيلي برخورته وأوروبا جي قلق جي هنا يعني إنستيتويا كردي باريسي جي برخورته وأمزانة السويد جي يكي أبتشان سالا سر بشكريكا كردات خابتن جبولو يعني سوالام پیشی مگو خیر استراتژی چما احتیاجی هم استراتژی نو هیقی استراتژی ما یک منایم جبولو از خازم پیشی بحثا خبتا خوب چکی بکم و دوراجی از بینم ایجا سواله مستر جبوگو وگم گود ایمه از بمالباته روجاوار از خبتیم مالباته روجاوا شر ربیان ابجیته معناگو پر روشن نخوش در باسکون بری گوه سوید و روشن گله کرداجی و لوناس نده دربن جمالا خود دربن نگو خواست ناخوتین و وقتا گو مبحثا استراتژیه و بخوکرن سر انتگراسیونه و آحج بو آحلی گرینگ زمان بو
وقتا کو بحثا زاروکی خود کردن دگاه حل پیشیم تخازن زاروکی ما زمان کردی فیر ببین و زمان کردیش بیر نکن لی وقتا کو مرو لیتراتورا ناف سوسیولوژی ده و پسیکولوژی ده نره aslında bir jenerasyonu zaman dem nakırın. Jenerasyona peşi zamanı kurdi xoge ki digrin rastı. Le briya perwerda Swedi ya ji a Fransızı ya ji a walatê di ego dikevin û ego beşî wê civatê dibin. İcafêrî wê zamanê dibin û zamanê kurdî qelstir dibe. Ev tê mena ku jenerasyona duwa û sisiya hêdî zamanê xwe dayikî wenda dikin. Ji bo wilo aslında rola malbatê nava pirsgirêka de û aglebe a zamanê de pir mühim e, pir giring e. û ji bo wilo jî aslında doktora xwe de behsa vê nagê kî wexta ku mirov bêwelat e tê mena ku dewleta mirov tune ye. Zaman jî pirsgirêk dewletê ye û perwerde jî aslında zamanê standardîze dike yani hêlê ku standard bibe ew jî tê mena ku ew zaman bi wê perwerdê qewîn dibe. Lê wexta ku dewlet tune ye ev tê mena ku zaman hiçkî bêxwedî ye. Tê mena ku gerek malbat xwedî zaman derkevin. Ji bo wexta ku diba malbatar ştexilîm behsa zaman kirin. û ême ez em gelekî swala dipirsin ama ez bê cana swalê cana jî gerek mirov swalna ne tenê bêma gerek mirov ser swalê çawa bisekine gorme. Em dibêjin em bê rast diaspora Kurdî pir ser meselê pir girîng xebitîne, bê çawa xebitîne. Ya jî em dibêjin em dibe zimanê Kurdî pir mühim e, çawa mühim e, em gerek ji bo wê çilo bikin. Ya jî em dibêjin em dibe yekîtiyan parçebûn, lê çawa em behsa swala dikin. Yani ji bo me gor me swala çawa pir mühim e. û wexta ku mirov aslında tarîxê de jî dinere, ême ji bo me bersiv tarîxê de ne. û ji xeynî mesela Kurda jî wexta ku mirov mesela sed saliyan nozda dinere, wexta ku dewlet tê Avrupa bûn dewlet, pirsgirêka wê helî mizin, a helî girîng perwerde bû. Ji bo ku biriya sîstemê perwerdê dixwestin civatek sehê entegre bikin. Ji bo ku civatê de ne tenê millet dike, ne tenê etnîsîte dike, gelek etnîsîte pevdû digijîn. û ji bo ku dewlet karibin ser nigê xwe bisekirin, gerek wa etnîsîta heme bikin yek. Ev jî pirsgirêka entegrasyonê ye. Îca wexta ku mirov entegrasyonê difikire, gelek lîteratûrê de jî wilo ye, lê aslında civatê de jî wilo ye. Entegrasyon wek tiştî baş tê xuya kirin. Wek ku wexta ku tu entegre bê, te tiştî baş kiriye. Lê wexta ku tu asîmîle bibe, tê mena ku tu xerabî kiriye. Demekî te xayîntî kiriye. Yani tvî şeklî, yek pozîtîfî, yek negatifî. Em bû şeklî fêm dikin. Lê eslê xwe di sosyolojiyê tu wexta ku dilê difikire, entegrasyon û asîmîlasyon aynî swal in. Swala ku mirov dibe ya beşek civatê ya jî mirov ji wê civatê xwe dibe. Mesela Kurda jî ya jî ez pêşî ez derkevim ji mesela Kurda ez dibe gerek mirov mînayê bistîne. Wexta ku mirov sed hezar sala nozda dinere hîstoriya wê nade yani paşeroja wê nade dewletê mesela dewleta Fransa ya jî dewleta İngiltere bi şeklê ku dewleta xwe avekinin sîstemek perwerdê danîn bo yek ziman e. û ew ziman jî standardîze dibe wî perwerdê û wî sîstemî de. û wexta ku tu Tirkî dinere, Tirk jî aynî stratejî kirin. Zimanek bû, dewletik bû û partîkek bû yani partîkek siyasî bû. û bi vî şeklî sîh çil salî berdewam kirin û wexta ku mirov rojava Sûrî jî dinere, Sûrî jî aynî stratejî bû. Ême jî wexta ku em behsa Kurda dikin û bêdewletiyê dikin, ême gor me pirsa helî girîng dîsitê ser ziman û ser bêma mirov kare ser zimana çi swala bipirse. Ji xeynî wê na jî ez dixwazim behsa ji xeynî perwerdê behsa çapkirinê bikim. Ji bo ku wekî dî sosyologên dî behsa çapkirinê gelkî kirine ser xurtbûna zimanê. Yani çapkirina lîteratûrê em bêjin. Benedict Anderson ser vê nagekî nivîsandiye, ser nasyonalîzmê û bê dewlet çilo xer ser çapkirinê xwe ave dikin û xwe xurttir dikin.
ev jî aslında stratejik pir mühim e. Gomro zimanê Kurdî biriya çapkirina lîteratûrê bixewetir bike û bihêlê ku her timî zindî bimîne bijî jevla gomro hevdû nav Kurda di parçekê got bêmakî serçî nivîsandiye gerek aslında miro kêfxweş ve got zimanê Kurdî zindî dimîne yani gorme ew jî stratejîk pir mühim e. û ji xeyr wê jî ez dixwazim a talî behsa nasyonalîzmê bikim. Nasyonalizm jî aslında wek integrasyon û asimilasyonê tiştî hem ji hin insanare hin ji civatare tiştî pozîtîf e, ji hin civat û insanare tiştî pir negatif e. Wexta ku tu îro vê vê civatê modern di behsa nasyonalîzmê dikê niha behsa tiştê pir negatif dikin. Ji bo ku nasyonalîzm tê mena rasîzmê, nasyonalîzm tê mena parçebûnê, tê mena ku devletik ya jî fikrik ya jî hîskirinik aslında bixewetir lê Craig Calhoun ew jî aslında sosyologik û tarîxçîk wî jî behsa nasyonalîzma pozîtîv kiriye û hûn di mîna Kurda daye gocarna aslında civatare û ji şexsare nasyonalîzm pozîtîv jî dihêle ku devlet awe bibin lê ji xeynî dewletbûnê jî a helî mühîm bo mafê însana awe bin bi vê nasyonalîzmê û ser vê nade ez a helî dîst dixwazim vegerim aslında pirsa xwe a helî pêşî gorme Kurd diaspora Kurd a Swêd û a Parîsê jî ez piçkî nas dikim û Almanya jî eslê xwe di ba stratejiya heme bikanîne rê bi nasyonalîzmek pozîtîv û bi ser zimanê Kurdî pir sekinîne û em zanin ku aslında perwerda Swêdî sîstema perwerda Swêdî di gelek mamosteyê Kurdî dixebitin û ser zimanê Kurdî sekinîne ev 30-40 salî ji salê hefteyê de niha zimanê Kurdî mektebê Swêdîya din mirokarî bistîne hefteyê carkê û ev jî niha dibînin ku siyaseta Swêd niha muqabilî bêhna derdikevin naxwazin îca bû derşmûcê dibêjin yani zimanê dayîkî naxwazin mektebê Swêdîya de hebin ev jî aslında stratejîk dewletê yê ku entegrasyona xwe haşo xurttir bikin ama eslê xwe de aslında ev nasyonalîzmin ku ne baş e. û diva suala di gorme yani a helî giring diaspora di zimanê malbatin ku vê va suala ji xwe bipirsin çawa em karin pirsgirêkê Kurdî ê ku aglebe ser aliyê ku bêma çawa bindestin em ji tarîxê fêm bikin em ji stratejiyê diaspora heya nihan fêm bikin û gormiloj pêşirojê re em ji xwe rêkî avekin. لو برويتي بجي يعني هم فاقش كنت داخل من فديد تفكير شاطر تباركو اويدي بولي تخاطر هاد بسيط تباركو بسراب برسبكتيفا بيشاروجيا دو ستار فازم بيش صاروا جبالي من جاب كذا خو ما كذا كيه هجا صوت فضل ام جانا تعرف ما في مجدي بنوي هانجر جيم الهانجر جيم ده نظام كيديا ده نتفليكس ده الهانجر جيم ده قال بادشاه عين بيجي رجيم ايراني يعني رجيم تركيا خدي كندا خدي باجر دوره دينا نو وانا ده شرطي شريك كان جاني هاو اويكو جبوكو اوي قهرمان برسينامي الاشياء برسينامي اوي حموج برسان وهو عبدت كش عين هانجر جيم راسي ده دجمن ما جماعتنا مخابل لبان درباز بيادا پارتی ما کردیجی دیگری هنگر گیم دینا و او هنگر گیم حتی دیاسپورا جاتیه و ولی بیا کو رولک جانا نگاتیو پارتی ما ین سیاسی مدبیا مسیونا وانا یکیتنا کردی بیتن کتن ویدی کو ام کرد جهاب بقتین و منای کوی ما یا کردیا ما کنفدراسیونا اویش منای تیا اوی باسپک کردیش دیاسپورا هیا جلا دیجی هنا همو آسونا کی سازی چی دخوازم جوارا دلو ام شبلانه هوجيه جبوك ام بيها قديمي خلاص من ام او 20 بوتيوت او اورجانيزاسيون بوتيوت
بلوراليزم جالك جوانا دي بلوراليزم زمانك جوانكو او فاضله همو بهربا ام شو بكن خاص ما يجوالي تناولا ام بدي انا هاودو او اورجانيزاسيون او يحسن بهرا وقال كارتي ازانا ما بكي ل قانون بيشو ما يخش ما يجبيتن دي از بيجم او درجاي مثلا ما ويجلس دي يقول زور سپاس کیکیمن yani fırsatı bir sattım mesela. Persuasion insanı. نعم ما تقدر. Fırsatı rastlayıcı bir ingeli dengi var. Ne başı. Dengi münakasını diyeyim. Baktelerine başı. Dengi münakasını mikrofonu kapatayım. Yani refısının birçok çağladı kardeş, fakılar böyle yani ev kişiler böyle getirebilecek bu. İnsan kendi de ben mesela tujdu ben. Polarisyenin tuju bu ne bir şey Amerika. Mev Amerika bize o tişleyen konuya bak merhaba her türlü böyle inkar ediyor. Yani bakarsan ya fadilet ya fade behtering fikri fade bakta قفلت بن كين جرتين شوي آخر بن وقتا كان نكارن perspektifi ففرح بكن بكن آنی يجدي جي بقالبن مثلا شلوغا بكن هرتم يحل راس بكن ام تجار شوي شاشتي إخلاص نابن يعني ام داوية يشي marginal بن بچوك بن belki cihan davranın her riskiye جبوي واري جيدنا بخازن tişteki master, rehter, o perspektifin herkesi nafada bakar bile. Ama bakın gerek refestine koyuyor, tane refestine ma gireydi de anji şuara girince emneğinin danen mesela mehliya koliti ve bu koliti konseri var. Tiştakım belgeç dure gireydi de evet. Neko ez çavada fikrim ez çektim yedim rast yedim liberale yedim zanım feminist yedim her insan ki parti mafi van heye kur parti şifri van heye emseri öbürü ki biyanekin asten neyin danen eşya Almanca her mezel bu mekşiye ku emde karın başı ve tanda ihlas bikin yani emde karın فبدأ قبول كردن يعني ها قبل ما آدزگر دستگیر كده وقتا مثلا روزانه آنین سر زمان مثلا کی کور دريجة جبرية وان هوالاجي قال كردين كوبان مثلا نسرفة إيشان دنا خبات كلمة خاصتنا بارتنا بكنجيها يعني أفهمال ما جي نار بدوزي بناوي بدن دومانده bir vardı her tişteki desteği kahve heye. Tiştek ben desteği nakit meclis klasnadı. Ez bir bavenileme. Ez bir gerek tolerans hebe. Yani tolerans içiye. Kurberin tiştek insanın cüda fikrin cüda bekale hebe ki evbe. Yani meclis konfaleji division fleksibilite içiye. Bekari tek ne fikri, bekari vekil beş yani az uzak haberlerin emrası belki rastı yani elbette. Bekari rastı bir şey hadi. Şu an خوشی وقتم البی شلوغه بکنم دیویژن راستی تشتکی yani gol şartta, gol vakta, gol insan tabi diroke de şu vakti de jiyan rastı guardi yani. Ambeşin alpeye ku asbab ve vücut dedim belki belki tenci sala insana dugotan benim bundan tabi avay mazın peki paşa ve gol benna ya böyle ne lazım ne tişteki ne şuna be gerek ambekarın gol be خوشی نوجم بده من نوجم کنه گور من خواهی نوجم کنه فرا فکران دونه yani bir şey yaptık yeki tiyava faz از مثلا خانم aynı persi من شوان deniz ben yani gorma gerek miro aslında asli xwed piçkî strukturel jî bifike ji bo ku
مرۆڤ فرسەتا چێکێکۆ ئینسان هەفتوو ناس بکەن و هەفتوو کاربن وەخت دەرباسکردن وێ تۆلەرانسێ پێشەر بکەن گەرەک ئەسڵدا مرۆڤ وا فرسەتاژی جوار چێکن يعني كمان وقتا كم روب شكل كي سوسيولوجيك تفكر ولوي نقول تناج بنجه هذا أم شخصي كارن هفدورة تشتابكن جرك بشكل كي ستركتورال جي مروب بهيله جو إنساني جو هرتي تفكرن ياجي بس كسر عليه سياسي نعيني شكل تفكرن ليه مثلا سر بس كريكا زمان أزالم بهم عيني شكل وقتا بولوی مثلا مروکاری سر با پرسکیلکی بزن بشکل سترکتورال تشتا آبکن جبو جنراسیونیلو جبو کو کاری با سوالا و مروکاری وقم گود نیستی یعنی تاریخ جیده بنره وقتا مرو یوگسلاویا بنره تاریخ یوگسلاویا ده سوشلیست یوگسلاویا دور دجی تدید کو دین religion وانا پارچه جکر دولت komple parça kır. و تقولك دولتين دينارات دينار خارطينن ويكيتي عبتك. يعني جبولو حالي نبي مروكاري طبيبا فكرة سياسي بكار بينه وجدابونه جي عبتك. لمروكاري بانا وقت زنجيتي كي جي دوبينه وبوي شكلية كي عبتك. جبولو سوال بيتر سوالي ستركتورالن يعني تمانا وقتا بس ستركتورال تمانا بمرو جرك اصلا ده نتنيش بنجه بده بنره مرو فرصت اجي ابكي بمرو كار به و تولرانس شدو بيش بس مثلا تولرانس او جل جرينجا وكمل بنره وقتاتيك مرمج دست فکر چهار که جبو کردال زهر داره با هر آوی دست فکر نه مرد جانا به نتشتکی میه لی مثلا دیاسپورا دا تشتکی ادبینم مثلا لی کلین ریخستنی و دیاسپورا و عالی سوسیولوژی و مر وقتا دناره يعني دبي مرب جعلي خو دستي خو دريج بك يعني چیه دستي خو دريج بك از انم دیاکورد هناك هودان او كريا برباشا يعني مرب باواكي مثلا بحثا سي ريخستنين دياسبورا اواي بناوي جدا يعني قاوة ديالوغا بيشي بكاره او بكلو مرب شاوات كارو رباها يعني مناقشة بك نحو جي يكفى يعني او نسبيك الى وقع مرب بورنا يكفن او نام يعني مرب رونا بري ابدو فهم بك او ديالوغ دست بك قاوة بيشي جانا او قاوة بيشي برمجي دور دا تشتوك بفكرهم جعلي سياسي جي بيوسته يعني بكاره امبيجن جعلي سياسي هناك بارتي وريخستنين سياسي جي دور دا مرب بكاره تأثير لسر وان بك او جي بي ديالوغا بيشي باش بوزيتيف يعني مرب وقتا امبيجن ديا كردو روان دو هماهنگ وقتا ورن باها بيجن تمام ادريسن جدابهم وزينه بيا بي حالي قالوا مرب شاوى دكاره هفكاري وكذا شاوى مرب دكاره بمبرا كار وكذا ما بمرب هكون هفزه وكذا يعني دور ده او تحامل وديالوغا اوي فرمي ها وجانا مرب دبي نوسا يستدبي يكبر شما وهذا يعني عملتك جانا دبي شد مليون بيجي مليون كورا هناك 6 مليون او بدنا عليكي عندي ملتك جدانا مثلا سياسي جي شاوك عند بين سوسياليستا بقرا حياة نتو برستا و ليبرالا و محافظة كارا ناف كدادا جي ويهبن دري خصني جداوي ناف مدا جي هبن ايك ولي دولت جي هبن يعني نال السويدي وقتا السويدي دجين جانا هناك ري خصن تيفا همبرها وترين كده جراند بي لوقتا منفعتي باراستنا السويدي دربه همبروي تيم باها مرب بكاربه وي ديالوغي دسبيلكا مثلا يكفي ما يكننا او ننا او بروسيسك جدايا مثلا دياسبورا جي ام حموزانه جدابونا دياسبورا كردي كردستاني لاوروبا هنا تاثير ريخستنه ما سياسي وبارتيو اوجي سروان هي ابيج جداهيه ناوبرا بارتيو ريخستنه تاثير لبرجي بك جبوي او نابا مرب شبكه رجع عليه بلكي كابا بيجي نابا ام بيجن دياكور يعني ام بيجن دوام بك او داني وقت بإبناء رونا ديالوغ دينا بلكي جاركي نية بجار نية يعني
او نتیجه وقتا بنره براستی بسر خو هر کس خورا خود تشتابك اللي مرد كاره بهبرا تشتي مزنتر بك يعني او تحمل او امبيج حرمت و ديالوج بهبرا او بكن غابا بيشيه مرد جانا تشتي مزنت به يا يكيتي يا ناد هنا وربا ما يا جنا ما وسع يعني دستك بشوف دستك انا مثالك هي وقت من الدكتوره في سوسيولوجي قدام داويه دكتوره لا اوعي يعني يك لبربحي رودنا بربحي رودنا بيجن او حيوان او بشوف اب داويجا درب بحري يك تدري تشد كبرى تبي ازواناي بشوف داويجن باشتا او يك داويجن باشتا تبي يا بهشي تي بابيج او ديساتي لي تشد كدبي بنره از وقت ويا باشتا داويجن ناب اوي جبو في امبيجن حيواني جبو في وقتي برمي اك ماكسيماليست الفكره بنركو جوابي ويتنا ام كرجي دبي ويا بيجم يا كردستان يا نمان سلواني مزنه يكيتيا كردا يعني الزانم نزانم ام حمو جشي دبيجن ليتشيا يكيتيا حمياشون زيادتر جانا دا علي ورد سي علي ورد يازي دجمناتيا هبنكن قوتني جراند هبنكن جانا بيدنگ ماينجي بشكريا هري مزنه او مهمه او ديالوج تحمل ادبي ايدو حمو وقتي زيادتر ورنبا براستي ام قلك ورتني يعني براكسنا نار وقت ملت كردنا اوروبا ديال السويد بناره شاقمانيه بناره بارتيا بناره نظام اوا بناره كرد هري ديناميكن جبوچ دولتا متنا انسان ما برا كارير چيدكن ايدن دچن ولا تكيدن لي او بوتنسيال دبي باواكي باش به دارن گرت فازو امی بروان گفتنی که اسمان امی گفتنی خو حتی توپ بکن بک آنا دمخاطی کو میوانه ما امی فرصت دوام که کاربون فرسیخا بکن جیبو میوانه ما کاناله بریوه از مساعدش به مخاطب میوانه که یک دنه هیه کو اوی دوسته دفعه ورجوار قالان خانه کردی بده اینفورماسیون سر خانه کردی بده از دخوازم بانی تک نوزاق تیروی بدم کنم که سر صحبه اباره باش دنگه من خوش دکن از آن برکو اباری درنگ از شکل سبک دسته بکنم برای چند روزان از بطوی دارونشتی بون یک سویتی لحنبر ما بود و هر من دنیاریه میجی بودی تشتکر از آن کاری ادا بکن گفت نه تو هر کسون جر ناسکی آن میجی بودی از باش ناسکیم گفتی تو شد باش دشبیویه اجی چون میتونه بینه هر کسون جر نظر کاز شروع بیانه یا از نظام یعنی تشتکر باش گفتو يعني هذه كسن جرجي ديوكاوي اللي قال كردا هي وتكالياوي اللي قال كردا قالك واوجي بلكي باباتك كمرو بلي بكولا دي هذه كسن جرجي كريا شنكيا واولي كوليجي مرو بيدبا ارشيفا يك جوان ارشيفا هذه جرينجي كتاب خانايا كرديا ستوكهولميا ده بمهدا كتاب خانايا كردي 27 سال ختم كردن سال 1997 رحمتی ندیم داد ببرن اینسیاتیواوی دیگر دوستو حوالن سویدی و کرد اف کتابخانه دانستم اف کتابخانه جی بشک بر همه که پر گرم یه دیاسپورای کرده سال 2012 از بجداری کنفرانس که بوم لأوبسالای لسر دیاسپورا کرد دوی دردا من بحثا کتابخانه کردی کرد و آوای کتابخانه کردی چیه راستی
اما در بنگلادش اینجا